Suatu saat ada tawaran gitu mungkin untuk jadi pelatih di Liga 1, tertarik nggak mungkin dengan fasilitas yang setara seperti timnas? 인도네시아 1부 리그 들어온다면 뭐 항상 마음은 열려 있으니까 마음은 열려 있고 지금도 뭐 한두 군데서 이제 콜이 오고 있는데 그냥 잘 준비하고 있다 뭐 이렇게 생각하고 Selalu terbuka apapun tawarannya, dan memang ada dua tawaran juga. Pendapatnya kalau menurut Coach Shin soal John Herdman. Iya, pelatih sekarang ya. 지금 감독 좀 어떤지. Tanggapan Coach Shin tentang Betul. pemecatan 2024 ya. 2024 akhir berarti ya? 2024. awal dong. 2025년 1월 6일 날 이제 음. 통보를 받으셨고 해고 통보를 어떠신지. Tapi apalagi waktu itu Coach 다른- Shin rasain, karena kan ini melatih cukup lama timnas yang udah dibentuk kan gitu. 어떠셨는지. 사실 실감이 안 났지 처음에는 실감이 안 났고 내가 왜 갑자기 해고 통지서를 받아야 되지? merasa nggak nyata. Dan kenapa ya harus saya terima Iya. surat demikian. Mansion Radio. Yes, welcome back to Mansion Mansion Radio. This is the new set of Yeah. Mansion Radio Betul. because we are Gak usah nyolek, dulu sebutin aja Pak. Arrival. Arrival. beda kali. Itu arrival kedatangan loh. Benar di bandara. Benar. We arrival. Jelek. Mas udah nggak usah berusaha. Jadi kita kedatangan yang Tamu internasional. spesial. Betul, Tamu spesial. agung internasional. Betul. That's why I wear Torino and Nggak ada pakai kotak-kotak. kotak-kotak, box to box. Player, box to box Player, player. box to box Oh, player. oke. Ya media juga boleh. Nah kita ini pingin nyapa dulu tapi sebelumnya sama mention kita mania sapa ya. dulu Kang. Ya kita seperti biasa kita akan berkutat dengan olahraga. Yes. Tapi di episode kali ini kita akan ngobrolin lebih tepatnya sepak bola. Pasti dong, karena sepak bola mau tidak mau, suka tidak suka menjadi satu-satunya olahraga bola yang disepak ya. Jadi Juga. kalian Iya, pasti benar. udah tahu lewat thumbnailnya, jadi tidak usah berlama-lama. Nggak usah. Tapi sebelumnya, Kita ingatkan dulu. ingatkan Kang. Kalau sobat mention misalnya pengen ngedapetin mention mania pengen ngedapetin PS5 Ya. atau Nintendo Switch, silahkan langsung follow aja Mention Sport FC di Instagram. Ya, nanti kita bakalan ngundi setiap bulannya masing-masing satu orang ya akan mendapatkan, bisa milih kalau nggak Nintendo Switch bisa milih juga PS5. PS5. Dan PS5-nya udah full ya, full. Sticknya juga udah ada. Kabelnya juga sudah lengkap. Kardusnya juga lengkap tanpa cacat sedikit pun. Iya, tapi nggak ada TV. Tapi TV-nya tidak Tidak. include. Dan ngingetin aja, Iya. hidup sekarang ini udah sulit, saudara-saudara. Hidup ekonomi lagi sulit, jadi apalah arti PS? Mending kalau misalnya PS-nya. ada prioritas lain, Betul. ya, mending diniagakan saja, ya. Diniagakan, kita akan tebus dengan harga yang pantas ya. Betul, nanti, ya. betul, pasti. Kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak Silakan. masalah. Itu kembali lagi kepada Anda. Betul sekali. Dan- Sekaligus Kita ingin mengingatkan. kita ingin mengingatkan untuk ACCSIE ya, Asosiasi Clipper South Indonesia yang mau mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 untuk dua orang pemenang, masing-masing 500.000, jadi totalnya 1 juta. Yup. Untuk motong klip-klip yang ada di Mansion Radio, yang ada di channel Mansion Sport. Ya, nanti view yang paling banyak akan mendapatkan masing-masing Rp500.000. Oke. Boleh. Ini dia, Nah, ini ini dia, dia. ini dia, This ini is the time. The main menu. Yes, this is the right time for us to Mulai ngejak. introduce you the international guest. Yes. Our guest, our Ye- special guest. Yes. Yes. Is. Yes. Des apa? Apa kau lihat-lihat? Uh, Who? he is. He was. Was. He is. Pasten dia. Ya, he He is is. ex coach. Iya, betul. Ex coach. Betul. Mantan pelatih. Yang mana? Pelatih. Erik Ten Hag. Bukan. No? Kenapa harus yang selalu berbau MU? Ya, terlalu Because MU the dia. tuh. greatest club is MU. Enggak. Woi. Man United. Madura United. No. MU. Kan MU. You watch your mouth.
dijagain. Aneh lah. Jaga mulutmu. Ya. Langsung aja di Mention Radio. Please welcome, this is Coach Sintayong. Halo. 안녕하세요, Coach. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 네, 반갑습니다. Bersama juga dengan JJ. Ya, pasti dong. Hai, JJ JJ lagi. Oh, terima kasih disambut juga. Nah, iya Pasti dong. dong. Iya dong. J, Pasti kalau dong. kita tanpa kamu, Oh, ya, ya. Apa? ini akan jadi talk show di Arirang TV. Bener. Gak ada yang ngerti kita. Gak ada yang ngerti kita. Ya. Ini ya gimana kabar J? Sehat? Sehat. Coach Sin, gimana Coach Sin, kabar? ayo. Sehat, Coach? Gimana, Oke, how are ngomongin you? 네, 잘 지내고 있습니다. Sehat. 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 Selamat Alhamdulillah, datang, welcome. Nah, untuk mengawali episode kali ini, Natasha juga udah nyiapin nih. Jadi ada 5 fakta menarik tentang Coach Sintayong. Awas ya Are you kalau ready? nggak menarik, awas ya. Ih, pokoknya ini menarik. Ya, Kita menarik lihat ya, dulu menarik, ya. menarik, Oke. menarik. 팩트 체크 Oke. Yes. 가져까지 있습니다. Kita mulai dari yang pertama. Pertama. Fakta tentang Coach Shin ini adalah one man one club yang terpaksa pindah. Nah. yang coba terpaksa pindah klub ya maksudnya. Iya, pindah betul. klub. 원맨 원클럽인데 어쩔 수 없이 다른 클럽으로 가게 된 원맨 원클럽인지 아니. 맞나요? 전혀 원맨 원클럽. 다른 데 가지 않고. 가지 않으셨어요? 전혀. 마지막에 어디 갔지? 호주 안 가셨나요? 아, 그거는 이제 해외 갔을 때는 그런 거고. 네. 그냥 아, K리그 아. 있을 때는 원클럽 원맨이었지. 원맨 원클럽 itu benar Oh, untuk benar. di Korea. Oke. Tetapi memang terakhir ya pindah ke Aussie yaitu mungkin beda lagi negaranya jadi. Tapi Iya, ini iya. karir sepak bolanya aja ya? Karir dalam sepak bolanya atau karir melatihnya? 그러니까 그러니까 감독으로서 커리어를 얘기하시는 건지 아니면은 선수로서 커리어 얘기하시는지. 선수와 감독으로서 원클럽 원맨. 원클럽 원맨 itu ya sebagai pemain dan sebagai pelatih juga. Oh, gitu. Oke, one wow. man one club. Terpaksa pindahnya waktu itu karena apa? 왜 근데 옮기시게 됐는지. 마지막 은퇴할 때 돼서 일단은 이제 호주로 애들 교육 문제나 그런 문제 있어서 그냥 잠깐 호주로 갔다가 다시 감독으로서 복귀하고 했던 거지. Sebagai pemain memang pindah ke Aussie karena mungkin untuk pendidikan anak-anak juga di Aussie. Tapi sebentar aja habis itu balik lagi ke klub lagi yang sebelumnya sebagai pelatih. Pelatih. Oke, berarti valid ya kalau dibilang Betul. one man One one man, club one ya. club. Betul, Iya, iya. valid nih. Oke, Lanjut. berikutnya. Ini, jadi asisten pelatih tidak digaji waktu itu di Australia. Ah, 호주에서 코치로서 생활한 적이 있다고 들었는데 거기서 혹시 월급을 받고 일하지 않았다 하는 게 팩트 맞나요? 아니 월급은 원래는 선수로서 계약을 하고 갔다가 한 경기 뛰고 난 다음에 큰 부상을 당해서 선수로서 은퇴해야 될 것을 2년 동안 받아야 될 연봉이 있기 때문에 그 부분을 내가 어시스턴트 코치로 해주겠다 그러면 그래서 이제 자연스럽게 선수로서 있다가 플레잉 코치 같은 어시스턴트 코치를 하게 되는 거지. 그러면 그 월급을 그대로 그대로 선수 이어서 다 원봉을 그대로 받고. 받으신 거죠? 음. Ini tidak valid karena memang pertama kali datang ke Aussie sebagai pemain, tetapi begitu sampai di sana langsung cedera besar. Oh. Jadi waktu itu 2 tahun kontrak, jadi sisa gajinya itu diterima juga, tapi ganti jabatannya itu dari pemain jadi asisten pelatih. Asisten pelatih. Oh. Iya. Kalau main di Liga Australia itu setiap cedera, walaupun cedera tetap digaji 가지. sih. 호주에서는 혹시 부상을 당하더라도 월급을 그대로 다 주는지 다 주지. 이 가지 tetap, 계약서에 컨택돼 있는 그대로 다 하잖아. 이행하지. sesuai kontraknya. tetap sesuai kontrak. Oh, Ya. tetap dibayar ya, berarti ya. Wah pantas Luxo sering tiba-tiba cedera. Tapi kan bukan tiba-tiba, Luxo memang Itu cedera kan tapi tidak panjang. disengaja. Luxo biasanya kalau mau menjelang kompetisi besar, Cedera. menjelang laga Cedera. internasional, biasanya nggak cedera. Habis laga internasional pasti cedera dia. Apa tuh? Siapa tuh? Mana? Males. Mager. Tahu-tahu 10 tahun aja Luxo. Luxo. Ya. siapa? Pemain 럭쇼. MU. pemain MU. 맨유에 뛰는 애가 그런데 항상 이제 중요한 경기 앞두고는 다치지 않다가 끝나고 나서 하면 항상 다친다고. Begitu. Infonya. Jadi ini tidak valid. Tidak valid. Tidak ya? valid, tidak valid. Gaji di sana. Nah. Betul. Oke, yang ketiga nih ada gelar individual terbanyak ini bagi Coach Shin di K-League. K리그에서 가장 많은 상을 개인상을 받았다. 거의 뭐 지금은 정확히는 모르겠는데 내가 선수 생활하고
은퇴하고 난 다음까지도 얼마 안 지났을까지는 거의 내가 독식을 했으니까. 지금은 모르겠어 사실은. Jujur sekarang nggak tahu, tapi sampai begitu pensiun dan lama sebagai pelatih juga, tetapi rekor coachnya memang belum terpecahkan juga memang. Setahu coachnya. Pelatih berarti berprestasi Gelar banget ini di individu. Kaili Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Individualnya sampai Itu sekarang betul. berarti termasuk dari pas zaman pemain dan pelatih. Pelatih. 선수로서 감독으로서 계속 그 상을 개인적으로 받은 상이 받았고 많은 거죠. 지금 또 안 깨지고 있는 기록이 한 2개 정도 있는데 베스트 11 9회 수상했는 거 선수 시절에 9회 수상했는 거 그리고 2게임 연속 헤드트릭 했는 거. 그 jadi 기록은 아직도 안 깨지고 ada 있는 것 같고 dua rekor yang belum terpecahkan sampai sekarang. 그다음에 선수로서 아시안 챔피언스리그 우승과 감독으로서 우승했는 것은 아직도 없다고 얘기를 들었는데. 세 개네요. 그럼 3개가 있는 거죠. Ada 3 rekor yang belum terpecahkan. Pertama, dapat 9 kali sebagai pemain yang masuk best 11. Oke. 9 kali dia 9 masuk. kali. Dan kedua hat trick berturut-turut 2 kali langsung, itu juga belum terpecahkan. Ya. Dan juga yang ketiga dia bisa juara di Asia Champions League sebagai pemain dan pelatih. Wow. Hebat Iya. juga lo ternyata ya. Terima kasih ya. Hebat. Lengkap tuh Hebat jadi loh. pemain ada, Iya. jadi pelatih juga ada. Jadinya lengkap. Itu bakalan jadi rekor yang memang kayaknya Susah. bakal susah Iya, banget betul. sih jujur untuk Coach Shin tuh dipecahin. seangkatan sama ini nggak sih? Seangkatan sama Anjungwan gitu-gitu nggak sih? 안정환 때랑 같은 좀 동기인지. 정한이가 대표팀 처음 할 때 내 방쫄이었으니까 방 룸메이트. Roommate waktu Kebetulan itu 동생이지. Anjungan roommate. Jadi tapi dia kayak apa namanya yang anak paling muda waktu itu. Jadi makne. ya makne, jadi sebagai anak ya sebagai makne dia kayak beresin semua kamar. Ya. Oh, gitu. Anjungwan bareng kamar sama Anjungwan, bro. Roommate, Iya, bro. roommate. Roommate. 야, 지금도 친해 룸메이트. Sampai sekarang juga masih dekat. Oh gitu. Send our love to Anjungwan. Ya, yes. Yes, I like Anjungwan. Anjungan. Perugia. Perugia, betul. Perugia. Tapi dipecat. Karena gara-gara Ya, Itali. 2002. 이탈리아 이겨버려가지고 예, 잘렸다고. 예. 이탈리아. Itu semua orang tahu itu. Rahasia umum. Rahasia umum. Oke, berikutnya nih ada memiliki julukan Fox of the Ground. 그 경기장에서의 감독님이 이제 여우라는 그 별명이 맞는지. Yoran. 야, 그라운드의 필드 폭스라고 이제 기자분들이 지어준 거지 사실은. Iya, julukan Fox of the Ground itu dibuatkan oleh jurnalis-jurnalis. 축구를 좀 영리하게 한다. jadi- 무리하게 막 저돌적으로 하는 보다는 좀 센스 있는 축구를 많이 한다 해서 기자들이 지어준 Jadi 닉네임. dibuatkan karena mungkin dianggap pintar bermain, bukan agresif main kayak lari banyak, tetapi ya pintar bermain tanpa lari banyak gitu. Efektif. Ya, Pemain iya. efektif. Riquelme. Iya. One Iya, one iya, Riquelme. iya. Seperti Fox. Riquelme. Benar Yes. nih. Ini benar nih berarti ya. Betul ya, valid ya. faktanya. Ini yang terakhir, ya. Sering memantau pemainnya di media sosial. Ah, ini Nah, menarik nih. Ini kayaknya Nah, ini sih iya ya. coba Nyanya kita itu tanya yang langsung. mana? Nya itu kan Pemainnya, bisa- pemainnya ya, kan beliau. bisa Pemain-pemain siapa nih? yang Di beliau- timnas Indonesia Iya, maksudnya? betul. Enggak, J, Bisa. sebenarnya kamu nih yang ini nih, yang memperkeruh suasana kamu nih, J. Kamu nih, J. Nyanya ini kamu nih, Kan J. Nya ini kan belum jelas nih. Betul. Nyanya Nyanya yang di Pemainnya, mana? pemainnya iya. Korea Selatan Bener atau juga sih. Indonesia? Bener juga sih. Mail nih, gimana Iya, nih? sini loh. Samuel, gimana El? Enggak, tapi menurut aku mungkin pemainnya yang pernah dilatihnya. Yang pernah dilatih, oke. Iya, Mau itu nggak Korea, cuma mau itu timnas, Indonesia. iya, Ah. betul. Yang Indonesia Pasti aja. Ini Indonesia. Timnas gimana? 대표팀 인도네시아 대표팀 선수들 혹시 소셜 미디어에 자주 이렇게 좀 보고 이렇게 하시는지? 같이 이제 마팔 행하는 친구들이 있어가지고 한 반 정도는 반 이상 보지. 마팔 했던 친구들. Iya, karena masih follow-followan sama para pemain, mungkin bisa dibilang separuh dari pemain timnas masih dipantau terus. Siapa yang di-follow? 누가 follow? 뭐 윗단 아르한, 윗단 아르한, 리도, 리도? 그다음 캄보디아, 감보야. Kamboya. 리키 캄보디아, 뭐 그다음에 나데오, 나데오. 뭐 거의 나데오. 선수들 웬만한 선수들은 다 이제 마팔. Ya, hampir semua pemain이지. Ya, Oke, follow. oke. Oh, aman berarti. 뭐 이바르, 아만, 아만 마팔 아만. 뭐 다 뭐
Ivar, Rafael, Oke, Oh, karena masih Justin. temenan Justin, juga. Justin juga. Ya, ya. Sering riak-riak gitu nggak? Atau ngelove ngelove. 좋아요, 그래, 좋아요 자주 눌러주시는 거지. 아, 무조건 좋아해. 야. wajib. Sebenarnya nggak tahu artinya apa, tapi dia Tapi action. memang iya. berarti Memang iya. sering ya. Iya. Itu Itu kayak gue banget. Pokoknya kalau story apa ya kalau temen gue Like, love-in. iya. Oh ya sama. Iya. Iya kan? Benar. Benar. Kebetulan lewat. Ternyata ini Iya. udah updatean 7 hari lalu. Aduh, telat. kelihatan kepo kan. Ya, kan kasihan udah dia berusaha Udah buat di-upload posting ya. gitu. Iya, kan. benar. benar. Dipencetnya kadang-kadang 2 kali kan? Iya. Jadi hilang kan? Iya, unlove dong ya. Nah, Oke. itu tadi 5 fakta dari Nat. Nah, sekarang Betul. kita akan tanya ke coach lewat JJ ya. Betul, pasti. Ini kita juga kedatangan JJ juga. Udah, tadi udah dikasih tahu. Dari tadi dia di sini. Dari Udah tadi udah 40 menit. Enggak, baru datang. Dari tadi kita ngobrol sama JJ. Enggak, aku baru datang. Oh, baru datang. Baru datang. Tapi memang tadi kita ngobrol sama Google Translate. Maaf. JJ as a Google Translate. Iya betul. Ini kita pengen nanyain buat Coach Sin. Ini sebuah langkah yang cukup lumayan berani pada saat itu untuk motong 1 atau 2 generasi pas awal-awal Coach Sin Bener. mulai ngelatih tuh. Iya. Betul. 인도네시아 대표팀 감독 됐을 때 이제 감독님이 이제 한두 세대를 잘라버렸잖아요. 그렇게 잘랐던 그 배경 왜 그렇게 하셨는지. 뭐 이제는 만약에 정확하게 말할 수 있다고 내가 말을 하게 되면 그 1세대 내가 왔을 때 1세대 선수들이 좀 게을렀고 규칙을 안 지켰고 그리고 거짓말을 좀 많이 하는 편이어서 이렇게 하면 앞으로 기강이 잡히지 않고 우리가 축구가 발전이 없겠다 싶어서 가감하게 좀 그런 선수들은 다 좀 정리했던 부분이었지. Begitu Coach datang di awal generasi itu memang banyak pemain yang tidak mengikuti peraturan, tidak patuh dengan peraturan dan juga malas-malasan di lapangan juga dan juga banyak berbohong juga. Jadi kalau begini tidak akan bisa jadi tim yang disiplin. Jadi akhirnya Coach ambil keputusan seperti itu. Oh, jadi ini setelah pemainnya semua terkumpul baru Coach menilai, mengevaluasi, setelah itu baru ada pemotongan generasi ini, J. 그러니까 처음에 선수들을 모아놨잖아요. 원래 처음에 모아놓고 나서 그렇게 이제 판단을 하시게 된 거고, 그래서 결국에 그렇게 결정하시게 된 거잖아요. 처음에는 이제 원래 선수들 하고자 하는 대로 이제 많이 따라갔던 부분이었지. 따라갔는데 발전도 없고 왜 발전 없냐고 보니까 선수들이 좀 많은 조금은 훈련량이 좀 세고 그러면 거짓말 핑계 대고 훈련을 빠지려고 하고 부상도 많이 있다고 하고 뭐 그러다 보니까 이게 앞으로 발전이 없고 해서 이런 부분 그다음에 식단 먹을 때도 우리가 기본에 있던 식단을 먹어야 되는데 밤에 야참으로 이제 막 애들 막 이상한 거 안 좋은 거 자꾸 시켜 먹고 이래가지고 그래서 안 되겠다. 이거는 내가 분명히 좀 제대로 하고 가야 되겠다 싶어서 했던 부분이에요. Ya sekarang mungkin bisa jujur ya, karena udah nggak di dalam juga tim. Jadi begitu kita kumpul pertama, training camp pertama kali ya, dan melihat pemain-pemain itu makanan juga tidak benar, dan juga mereka sering berbohong juga karena porsi latihannya banyak, dan juga banyak yang tidak disiplin. Jadi kalau begini terus ya tidak akan bisa berkembang menurut Coach. Jadi akhirnya Coach ambil keputusan untuk potong generasi, mau nggak mau gitu. Dari sekian banyak kata aku cuma tahu Kojimal doang. Apa tuh artinya? Kojimal bohong. Kojimal. 거짓말만 들렸다며. Kojimal. Oke. Kojimal. Iya. Harasu Kojimal. Tapi itu benar langkah yang berani banget ya. untuk Iya. tidak Iya. mau benar. Generasinya dipotong terus dibikin yang baru. Iya, karena sebenarnya tidak mudah kalau Oh, iya. mengingat kalau misalnya di Indonesia ini ada senioritas Iya. segala Betul, macam betul, atau betul. orang Indonesia itu kan kebiasaannya adalah nggak enakan. Nggak enakan mungkin udah tua nih, kalau dia kalau udah tua terus nggak diajak nggak enak Nanti nih gimana kitanya nih? gitu. Iya. Kadang-kadang ya, ini bukan konteksnya bukan di timnas, Iya. tapi di kita aja Iya, gitu. iya. Nah, ini kalau misalnya kita tanya ke coach, gimana Coach Sin melihat perbedaan mencolok antara kondisi fisik pemain Indonesia tahun 2020 saat itu dibanding dengan terakhir. pas pergi, Iya. pas Iya. akhirnya Tulisannya awal 2025 ya. awal 2000 2020. akhir 2024 harusnya.
Akhir 2024. Ya harusnya 2025 udah Emang udah kapan sih? Udah Udah enggak. enggak. udah nggak Kapan? di Udah enggak. ya, Desember ya? Sampai tanggal 5 iya masih, tapi kan iya. 5 hari doang. Jadi 5 hari doang. Ya, Nggak harusnya dihitung jadi ya. nggak dihitung. 2020년도 감독이 처음 오시고 나서 선수들 체력 그리고 가시기 전 떠나시기 전에 선수들 체력이 좀 어떠한 좀 변화가 표현을 하자면 뭐 거의 하늘과 땅 차이, 뭐 차이가 났었지. fisiknya mungkin beda jauh. Mungkin satu di langit satu di tanah. Oh, tim Beda jauh. 처음에 왔을 때는 선수들이 웨이트 트레이닝이나 뭐 이거 우리가 코 트레이닝. 코어 트레이닝 이런 것 자체를 선수들이 전혀 경험을 못 하다 보니까 한 2, 30분은 선수들이 아주 열심히 잘 하는데 나머지 부분은 근력이 안 따라오니까 선수들이 금방 지쳐버리고 해서 그런 부분에 많이 중점을 두고 훈련을 가르쳤죠. Di awal-awal memang banyak pemain yang tidak weight training dan juga nggak tahu tentang juga apa core training. Jadi core training sangat itu? sangat penting. Jadi Core tuh ya apa core. ya? Ya. Oh, Jadi itu yang memang di awal 20 sampai 25 menit masih bisa ikutin, tapi kalau udah lewat waktu apa ya 20-25 menit mereka udah nggak bisa Nggak ikutin karena nggak kuat. Jadi segitunya mereka core-nya belum ada gitu. Ya, Yang- core as a atlet ya. Iya. Iya ya. Apa ya? Core, Core- apa ya? Core tuh bagian intinya ya. Intinya. Berarti staminanya aja Otot jauh, kecil ototnya. sama Otot ya bagian perut ya bagian perut berarti juga ya? dan semua. Iya, Semua betul. masuk. Oh, Iya. oke. Oh, jadi itu yang akhirnya sama coachin terus digembleng gitu ya. Iya, jadi selalu ada core training kalau apa training camp. Selalu ada Kayaknya pas itu coach. juga penting banget ya. Iya. Terus yang penting lain Iya, iya. di eranya coaching kayaknya kita setuju tentang mental para pemain yang Iya, betul. besar banget Yes, juga nggak sih? betul. Kita tuh Yes, pengen yes. tahu juga mungkin Ji, apa sih yang ditanamin sama coaching supaya apa ya mungkin dari teknik dan juga fisiknya sendiri kepada 사실 pemain. 멘탈적으로도 사실 기술적이나 뭐 이런 체력적으로 좀 이런 게 되게 중요할 텐데 어떻게 그걸 좀 선수들한테 멘탈을 좀 심어 주셨는지. 일단 쉽게 얘기하면 선수들이 훈련을 하다가 우리가 기본 100을 잡고 있는데 한 80 정도 오면 힘들다고 선수들이 미리 포기하는 부분을 그래서 어떻게 보면 그 당시에는 처음에는 이제 좀 강제적으로 많이 끌고 갔지 강제적으로. 그러다 보니까 선수들이 이제 체력이 일단 강해지면 멘탈도 강해지기 때문에 체력이 떨어지면 또 멘탈 자체도 약해지고 포기를 쉽게 하다 보니까 중점적으로 그런 부분을 선수들한테 아주 강압적으로 처음에는 많이 이끌고 갔지. Jadi pertama fokus memang ke fisik. Jadi kita anggap aja ada 100. Misalnya udah nyampe 80%, dia pemain-pemain pada mau menyerah. Gampang sekali menyerahnya gitu. Jadi itu yang pertama dipaksa biar fisiknya meningkat. Jadi kalau fisiknya nggak kuat, otomatis mentalnya nggak jadi kuat. Betul. Tapi kalau misalnya fisiknya kuat, mental juga pasti akan kuat. Jadi itu yang difokuskan saat training camp. Iya, padahal tuh ada tuh mensana in corpore sano. Mentalnya ke sana, Mental- staminanya ke sono. Nah, gimana ya? Apa artinya mensana Di ini? dalam Ke sana? jiwa yang kuat, terdapat. uang yang banyak. Kok kayak beda ya? Kena. Ayo udah. Iya. Tapi kita memang melihat waktu itu di di semua match yang sudah di bawah coach Sinel ya. Kita sebagai penonton ya, itu sempat tidak percaya bahwa yang main ini adalah timnas Indonesia. Iya. Karena dari kecil kita tahu timnas kita seperti apa. Betul. Ya, maksudnya selalu alasannya adalah postur. Ya. Dulu ya yang sering diberitakan di media adalah kita kalah postur, kita kalah stamina segala macam. Tapi melihat yang kemarin terjadi lawan Arab Saudi terutama yang luar biasa Iya, itu, betul. yang 1-1 yang waktu itu masih Mancini ya. Iya. Mancini. Itu wah ini timnas kita nih Iya, gitu. sempet kaget ya. Tengah malam ya itu ya kalau Iya. nggak salah ya. Kalau nggak salah tengah malam apa? Iya ya. Iya tengah malam ya waktu itu yang match pertama. Iya, Wah betul. itu kita nggak percaya. Wih yang main timnas kita nih kayak gini kualitas permainannya gitu. 감독님이 이제 berubah 이끄는 ya. 팀 아래에서 이제 선수들이 엄청 강하게 잘 뛰니까 90분 내내. 그래서 항상 보면서 느꼈대요. 이게 우리 인도네시아 대표팀 맞나 하면서 특히 이제 사우디전도 그렇고 1대1로 비겼을 때도 봤을 때 와 너무 계속 뛰니까 놀랄 정도였대요. 항상 원래 이전에는 항상 미디어에 나오는 게 문제가 저희 이제 체격이 너무 작다, 스태미나가 없다 이런 게 그렇지. 항상 문제가 됐었는데 지금 딱 그때 봤을 때는 너무 달라진 모습을 봐서 놀랐답니다. 일단 체력이 좋아지니까 멘탈도 강해지고 그다음에 멘탈적으로는 이제 선수들한테 우리는 할 수 있다. 내가 처음에 와서 가장 실망을 많이 느꼈던 부분은 우리보다 좋은 팀한테는 우리 선수들이 이미 핑계거리를 하나 찾아서 이 팀한테는 저도 괜찮아 이런 생각들을 갖고 들어가는 그런 멘탈이 많이 있었는데
왜 우리는 미리 포기하냐, 포기하지 말라고 애들한테 독려를 많이 했고 그런 부분이 애들이 강해지면서 이 어느 팀하고 붙어도 우리는 할 수 있다는 그런 자신감을 경기 전에 많이 이제 선수한테 주입시켰던 거지. Jadi fisik meningkat, otomatis mental jadi kuat. Jadi sebelumnya pemain-pemain pada takut kalau lawan tim yang lebih kuat daripada kita. Selalu. Jadi sebelum tanding, sebelum match kita udah ada alasan untuk kalah. Oke. Sebelum match itu pun. Sebelum match, Sebelum match. selalu Jadi- ada Iya, alasan Jadi untuk jadi- kalah. jadi kita udah ngerasa kayak wah Iya, kayak jadi kalah nih gitu. oh udah kalah, jadi kalah juga nggak apa-apa. Iya. Mereka merasa begitu. Jadi menyerah sebelum match. Jadi itu yang coach Im, selalu berusaha untuk ngubah mereka. Jadi sebelum match selalu meeting. Kalian bisa sebenarnya. Iya. Kita sama-sama manusia. Kenapa kalian harus menyerah duluan gitu? Jadi itu yang ditanamkan terus-terusan gitu. Akhirnya Terbentuklah jadi mentalnya terbentuk kuat ya. jadinya ya lawan siapapun bisa Iya, iya, mentalnya kuat dan bisa menang juga dan mungkin kadang seri gitu. Tapi kalau misalnya menurut Coach Sin sendiri, postur tubuh itu mempengaruhi nggak? sebenarnya. 감독님이 보셨을 때 체격이 좀 어떻게 영향이 있을까요? 경기? 많이 있지. 네. 일단은 우리 녹화할 친구들 처음에 체격도 문제 있었고, 그다음에 멘탈 정신적 문제 있었고, 금방 얘기했듯이 쉽게 포기하는 이 팀은 우리가 도저히 이길 수 없어. 그걸 항상 머리 안에 생각하고 들어가더라고. 그래서 그걸 가장 먼저 바꿔야 되겠다 했던 부분이 이제 참 점차 좋아졌고, 그다음에 체력적으로도 이제 기아 선수들 한두 명씩 영입하면서 이제 많이 이제 세대 교체가 가면서 좋아진 거죠. Postur tubuh pengaruh pasti Pengaruh. Oke. banyak sekali dan juga ya kayak seperti mental tadi ya, maksudnya kalau lawan tim kayak gini kita pasti kalah. Itu yang berusaha diubah dan juga ya ada pemain-pemain naturalisasi 1-2 nambah, jadi ya secara postur tubuh juga ya jadi lebih baik gitu. Iya, iya. Oke. Mempengaruhi Iya, ya. Tapi kalau misalnya sudah di postur tubuh ya 1-2 hal mempengaruhi lah ya pasti. Bagaimana cara mengatasinya sih? 그럼 어떻게 해야 되냐? 몸 체격이 작은 선수들은 혹시 그걸 좀 이겨낼 수 있는 방법이 있나요? 일단 웨이트를 많이 해야 되고, 그런 선수들은 웨이트도 많이 해야 되고, 이제 사실은 파워를 기대하지, 파워를. 신체 체격이 이렇게 큰 것보단 이렇게 작기 때문에 이게 몸통을 좀 이렇게 넓혀야 해서 이제 지키는 힘을 키워야 되고. karena nggak tinggi, jadi kan Jelasnya pendek lebih. artinya. Jadi harus weight training Iya. lebih banyak daripada pemain lain. Jadi dia harus bisa tahan Iya. bolanya kan dengan baik. Iya, Jadi jadi itu yang harus- powernya itu powernya powernya harus tambah. ditambah. meningkat ya. Betul. Oh. 그래서 이제 중심을 밑으로 낮춰놔야지, 밑으로. Jadi weightnya ke bawah. Jadi Oh, lebih tahan bolanya jadi lebih bagus. lebih 큰 bagus. 애들이 와서 Iya, 부딪히더라도 walaupun lawan datang, 안 튕겨 나가지. lawan datang tabrak 중심 밑에 있기 nggak 때문에. kebanting gitu. Iya. 그러면서 이제 패스나 이런 것을 빠르게 움직일 수 있는 부분. Jadi Keren orang ini. jadi bisa passing lebih cepat juga kan. Iya, Iya. Karena kecil. Iya, kalau tahan bolanya di bawah, mau bodinya seperti Bodinya apa ya kuat. tetap Benar-benar. karena Tahan. weightnya ini udah ditingkatkan ya. Iya, iya. Ditahan. Nice. Iya, berarti kita nanti harus bikin kayak hulek gitu tapi kecil-kecil. Jangan, Pemain kita hulek. Mini. Jangan. Hulek kecil-kecil. Iya. Banyak ada 11. Tapi menurutku ya, aku yang ini pertanyaan pribadiku. Aku terkesan banget sama match lawan Arab Saudi. Itu match menurutku tidak mudah. Arab Saudi punya ya mungkin secara peringkat di atas kita lah ya, pasti. Waktu itu pelatihnya Roberto Mancini. Asistennya Yaya Toure kalau nggak salah ya. Yaya Toure apa Kolo Toure gitu. Yaya Toure. Ya itu deh. Yaya Toure. Bagaimana itu kan pasti kita punya mental yang sudah sedikit kayak aduh Takut. Mancini lagi Iya, gitu. iya. Kita tahu Mancini seberapa besar dia sebagai pemain, seberapa besar dia sebagai pelatih juga gitu. Pasti ada mental block duluan lah. Itu waktu itu di ruang ganti gimana ngomongnya sih? 개인적인 질문인데 그때 1대1로 만신이었잖아요. 감독이. 그때 당시에 이제 뭐 코치도 야야투레였고 되게 선수들도 그렇고 좀 감독 입장으로서도 좀 와 이런 강한 팀을 어떻게 이길 수 있나라고 생각을 하셨을 수 있을 것 같은데 그때 당시 어떻게 선수들한테 좀 라커룸에 좀 얘기를 해주셨는지. 일단 우리가 이제 어웨이를 갔잖아. 어웨이를 갔었고 사실 사우디가 나는 사실은 인도네시아에서부터가 아니라 한국에서부터 어릴 때부터 사우디하고 많은 경기를 했기 때문에 주니어 때, 올림픽 때, 성인 대표팀 때 사우디랑 경기를 많이 했고, 그다음 클럽에서도 사우디 팀하고 경기도 했고, 우리가 사우디 팀하고도 이제
챔피언스 리그도 경험하고 했던 그런 이제 DNA가 추측돼 있어서 사우디는 일단은 분위기를 타게 만들어주면 안 된다. 나도 이제 사우디에 좀 잘 알고 있으니까 그런 전술적인 거 통역해야. Jadi karena coach juga tahu sebagai pemain sering mengalami tim-tim Timur Tengah. Jadi saat junior juga, pas Olimpik juga sama, dan juga pas di timnas juga, dan pas di klub juga sering kali lawan tim-tim Timur Tengah. Jadi tahu banget DNA mereka itu seperti apa gitu. 그래서 이제 우리가 사우디를 넘어가서 가장 처음에 했던 것은 사우디 선수들한테 분위기를 주면 안 된다. 리듬을 타게 해주면 안 된다. 사우디 축구는 워낙 사우디가 내 개인적으로 생각은 아시아에서 사우디 선수들이 가장 개인 기량이 좋기 때문에 그 선수들 개인 기량을 펼칠 수 있게끔 만들어주면 안 되기 때문에 우리가 압박을 하더라도 강하게 부딪혀줘야 된다. 사실은 어떤 면에서는 좀 더티하게 축구를 해야 된다. Timur Tengah, jadi di antara tim-tim Timur Tengah itu Saudi Arabia itu yang paling baik secara skill individu. Yang coachnya menilai seperti itu. Jadi dan juga sepak bola Saudi itu punya irama sendiri dalam permainan. Nah, irama itu yang nggak boleh dikasih free kepada pemain Saudi. Jadi itu yang ditegaskan kepada para pemain agar irama itu jangan dikasih. Jadi Jangan dengan sampai- cara harus tabrakan, mungkin bisa dibilang dirty ya. Jadi agak main kotor, Oke, tapi oke. harus kasarin mereka Fisik gitu gitu. terus-terusan gitu. Iya. supaya jangan sampai mereka masuk ke temponya mereka nih. Iya. 걔네 템포를 이제 주지 않는 그렇지, 거잖아요. 그렇지. 개인 템포를 갖지 못하게끔 그다음에 축구를 가지고 개인 기량을 펼칠 수 있게끔 가서 계속 더티하게 축구를 하고 우리가 기회 왔을 때 바로 카운터 때가 때릴 수 있게끔 그걸 우리가 준비했는데 선수들이 전반부터 너무 잘해줘서 그러다 보니까 경기를 하다 보면 선수들 마음대로 생각이 있고 판단이 들기 때문에 우리가 오늘 경기에 잘할 수 있겠구나 이런 자신감이 붙는 거지. Jadi dua yang ditegaskan sebelum pertandingan lawan Saudi waktu itu ya pertama yaitu kita harus dirty. Jadi kita harus main kotor juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih tempo dan irama kepada para pemain Saudi. Dan kedua ya counter attack. Jadi itu yang ditegaskan dan para pemain di awal menit-menit awal memang sangat bagus. Dan mereka mengikuti arahan coach juga Benar. waktu itu. Iya. Jadi pemain juga pasti bisa berpikir Iya. di tengah-tengah permainan, ini kayaknya bisa nih. Nah, jadinya nambah meningkat juga percaya diri. Iya, Jadinya iya, bisa menghasilkan hasil seperti itu. Jadi Luar dari biasa. dari penerapan strategi yang bagus, ketika di lapangan strategi itu berjalan, Betul. otomatis mental pemain itu Jadi akan naik. naik. Jadi tinggi gitu. ya, benar-benar. Tapi itu juga menurut gue pentingnya melihat bagaimana kita bisa tahu nih lawan karakternya tuh, Iya. ya nggak sih? Iya. Lawan Iya. karakternya itu seperti apa yang bisa dihadapi. Iya. Yang dihadapi. Nah, itu balik lagi Itu penting tuh. wisdom dari seorang pelatih. Iya. Itu beda-beda karena kan gak semua pelatih pernah ngelihat cara bermain Timur Tengah. Benar. Oh kan? iya, iya. Itu jadi kan memang wisdom masing-masing Pengalaman. pelatih. Betul. Pengalaman. 경험이 중요한 것 같아요. betul, 정말. betul. 그래서 Iya. 감독으로서도 선수로서 다 경험을 해봤으니까. Nah ini Pertanyaan ini kayaknya ini nggak ada yang mau ngambil nih. Betul. Aduh. Makanya dari tadi banyak ngasih sendiri kan. Gue kiri kanan soalnya tadi. Ada pertanyaan ini nih. Tapi ini penting untuk Tapi kita ini dengar. penting, Ini Harus. penting. Penting ditanyakan. Ini sudah ada titipan dari kompas.com. Tribun Bogor. Tribun Bogor. Oh, bukan dari masnya sendiri ya? Bukan. Ini ada yang Ini mengirimkan kepada kami. medianya berbeda. Oh, medianya berbeda ya. Titipan. Ya, Cek beda. Cek Iya. suka mancing-mancing. Bahaya juga ini. Cek ini pekerjaan di luar lain. Oke. Gini, Jadi silakan baca sendiri aja ya. Ini Tinggal kita cari kita perlu tanya. tanyakan tanggapan Coach Sin tentang Betul. pemecatan 2024 ya. 2024 akhir berarti ya? 2024. Awal dong. Katanya tadi 5 hari nggak dihitung. Enggak, maksudnya enggak. Maksudnya kan tetap tanggal 6 Januari kan ya? Iya. Iya. 6 Januari. Iya. Ya. Awal 2025 kemarin. Iya. 2025년 1월 6일 날 이제 음. 통보를 받으셨고 해고 통보를 어떠신지 그거에 대한 생각. Udah 1 tahun udah 어, nyiapin jawaban. 그때는 전혀 뭐 생각을 못했지. 아침 10시에 미팅을 하자 해서 그냥 미팅하는 줄 알고 나갔다가 그냥 바로 이렇게 해고 통지서를 받았지. Jujur nggak kepikiran apa-apa Ah. dan hari itu jam 10 pagi diajak meeting dan ya kita pikir meeting biasa. Iya. Ternyata ya diberikan Surat. surat. Oh. Karena kita semua pun pas baca beritanya kan memang Kaget. terkejut juga karena memang mendadak sekali kan saat Betul, itu berarti betul. ya, Cek, ya. Iya. 대단한 일이잖아요, 사실. 어. 미디어에서도 Sangat mendadak 알았듯이. ya.
Iya. Ya rame pasti. Rame di sosmed rame. Ada pendapat lain? Jangan saya dong. Ayo dong. Jangan Saya- saya dong. Saya ada. Saya kan masih. Tadi katanya mau ngomong banyak Nah, lagi nih. halo. Besok pagi masih harus. Dia masih ada halo soalnya. Oke. Kalau saya sih, ya saya mengerti kondisi. Jadi langsung lanjut. Langsung. Langsung lanjut. Cepat sekali. Boleh. Mungkin perasaan Boleh. Coach Shin saat itu, selain memang mungkin karena terkejut juga ya saat itu mendadak gitu, masih pagi juga. Tapi apalagi waktu itu Coach Shin rasain, karena kan ini melatih cukup lama timnas yang udah dibentuk kan gitu. 다른 심정 어떠셨는지. 왜냐면은 어떻게든 이게 5년 동안 잘 만드셨고 이렇게 대표팀이 많이 성장하게 만드는 팀인데 어떠셨는지. 사실 실감이 안 났지 처음에는. 실감이 안 났고, 내가 왜 갑자기 해고 통지서를 받아야 되지? merasa nggak nyata. Dan kenapa ya harus saya terima surat demikian. 그 당시에 내 머리 안에는 3월 달에 우리가 호주 원정을 갔을 때 이 호주 원정 경기만 우리가 잘 해결하면 바로 다이렉트로 우리가 일본하고 우리는 월드컵 간다고 준비를 하고 있었으니까. Karena coach ini ya memang sibuk mikir juga biar kita bisa lolos Piala Dunia dari round 3 langsung. Dan bagaimana persiapannya untuk lawan Aussie nanti di Aussie kemarin ya. Jadi itu yang dipikirkan, tapi tiba-tiba langsung ada surat seperti itu, jadi ya agak kaget. Kaget Iya, pasti. pastilah. 이제 호주랑 우리가 이제 쉽게 얘기하면 그 경기만 최소 비기든지 어떻게 하든 우리가 어웨이니까 가서 최소한 비기더라도 그 다음 대진은 우리가 되게 좋았기 때문에 나는 바로 우리는 일본 모리아스 감독이 얘기했듯이 그조는 일본하고 인도네시아가 나갈 수 있다, 그런 자신감을 갖고 사실은 준비하고 있었거든. Sebenarnya pelatih Jepang Moriyasu juga sempat bicara juga yang lolos di grup ini Jepang dan Indonesia. Dan secara personal pun ya secara individu pernah ngomong juga sama Coach Shin, dan Coach Shin pun yakin kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3. Jadi bagaimanapun caranya lawan Aussie kita setidaknya seri karena kita away juga bagaimanapun. Iya, away, Jadi away. kita seri, dan setelah itu jadwalnya sangat baik. Karena home semua, lawan-lawannya datang, jadi China. itu bisa menang besar menurut Coach Shin dan bisa langsung lolos. Kita pikir. Sudah ada strategi yang disusun Sudah sebetulnya ada. ya, dan fokus. strategi. 근데 이제 사실은 이제 마틴이 미국서 댈라스에서 와야 되고 제이가 이태에서 와야 되고 이제 호주까지 오려면 상당히 이제 비행 여건이 힘들기 때문에 그런 부분을 우리가 언제 풀어서 언제까지 소집해서 선수들 컨디션 조절 어떻게 하고 그 날짜에 맞춰서 바로 돌아올 때는 우리가 전세기를 좀 띄워서 와야 되겠다, 이런 사실은 그걸 다 짜고 있었지. Jadi jadwalnya Schedule. sedang dibangun agar bisa negosiasi sama tim-tim luar seperti kayak PAS kan waktu itu di Dallas. Iya. Dan juga misalnya Jay dan pemain-pemain luar negeri lah, makanya dia yang main di luar negeri. Jadi kita mau datang langsung dan negosiasi dengan tim-tim biar cepat lepas, karena jaga kondisi itu paling penting di timnas. Apalagi kita away jauh sekali sampai ke Australia. Itu yang dipikirkan, tetapi ya tiba-tiba ya dapat kabar seperti itu. Iya, beritanya itu ya. Menyedihkan Berarti sebenarnya kalau udah prepare banget sebenarnya itu. 준비를 Gimana 엄청 reaksinya? 잘 하신 거예요, 어떻게 보면. Ya. 근데 사실은 어떻게 보면 그렇게 했으면 내 개인적으로도 사실은 한국 대표팀에서 월드컵을 갔다 왔고 또 타국에 와서 인도네시아 대표팀을 이끌고 월드컵까지 갔다 왔기 때문에 한국에서도 되게 좋은 이미지의 감독과 인도네시아에서도 되게 영웅적인 감독 이미지가 같이 있었기 때문에 나도 그런 욕심이 상당히 사실 컸다고. Sebenarnya pengen cari karir juga sebenarnya dari sebagai personal ya, sebagai individu. Jadi kan Coach Shin juga pernah pegang timnas Korea dan juga datang hadir Piala Dunia. Iya. Dan juga di luar negeri ya, artinya di luar Korea dan pegang timnas Indonesia, terus Piala Dunia juga. Itu menjadi karir yang baik menurut Coach Shin sendiri. Jadi pengen incer juga sebenarnya gelar itu, tetapi ya tidak bisa dikejar ya, jadi sangat disayangkan sebenarnya. Silakan tanggapan. Jangan saya yang berpendapat dong. Dari Yang lain tadi aja. bereaksi aja. Iya, kita reaksi aja. Saya masih ada tanda. Udah. Nah, tapi Coach Shin juga ngikuti Liga Indonesia juga nggak? Maksudnya memantau pemainnya yang Pemain-pemainnya. ya mantan
mantan anak asuh lah ya, mantan anak asuhnya di timnas. Ya kayak Rizky Ridho, Egy, terus Ridho, siapa Yakob Sayuri. sayuri saudara juga ya main. 감독님이랑 같이 있었던 선수들 좀 이렇게 좀 지켜보시는지 리그에서 뛰는 것들이나 뭐 사실 한국에 있으면서 이제 인도네시아 리그를 중계를 안 해주기 때문에 못 보고 인스타에서 이제 나오는 것만 이제 애들 근황만 많이 챙겨 보는 중이지. karena nggak bisa nonton langsung memang di Korea. Iya, iya. Jadi paling nonton lewat Instagram kayak cuplikan-cuplikan Ya, aja. sosial media jadinya. 네. 그리고 이번에 그 대화하고 그다음에 프레시아 자카르타하고 경기했던데 한번 없느냐 경기장 가봐. Dan sempat hadir juga kemarin Jakarta lawan Dewa United di JIS. Oke. Ya, nonton langsung juga. Persija ya. Iya, masih ikut berarti ya. Nih, kalau menurut coach sendiri kedatangan pemain naturalisasi itu gimana tuh? 기아 pengaruhnya 선수들이 이제 감독님 스쿼드에 들어왔을 때 좀 그때는 어떠셨는지 어떤 좀 영향이 좀 있었는지. 일단 신체적인 조건이 좋아진 거지. 사실은 세트피스 당했을 때 우리가 많이 좀 불안했는데 뭐 저스틴이나 처음에는 제이도 안 들어오고 저스틴, 엘칸 이런 친구들이 처음에는 오면서 높이가 이제 좋아지면서 세트피스 당할 때 이럴 때는 이제 우리가 자신감 많이 붙었었지. Secara postur tubuh iya pastinya jadi lebih baik. Jadi sebelumnya memang selalu ada gelisah kalau lawan dapat set piece di posisi baik. Tetapi di awal kan memang yang masukkan Elkan dan kayak Justin Hubner, dan dengan ada pemain-pemain seperti itu ya jadi bisa jadi lebih tinggi dan merasa lebih aman dan percaya diri juga jadi tinggi. Iya. Oke, ya, lumayan berpengaruh ya. Ya. Dan juga memang ada pro kontra juga ya pada saat ada pemain naturalisasi Iya. yang masuk. Iya, Tapi iya. kalau dari coach sendiri memang waktu itu gimana sih menanggapi kritik-kritik juga nih yang sempat datang juga mengenai ketergantungan pada saat ada pemain keturunan selama di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat itu, Jack. 사실 많은 사람들이 이제 Kritik dari orang itu maksudnya. Yang mana? siapa tuh? Nggak usah spesifik. Nggak spesifik. Lanjutin aja, Masnya. Jack. Siapa? J, lanjut aja J, jangan Kita peduli. ngobrol bertiga dulu. Kita berenduk. Dari orang itu kan. Nggak usah. siapa ya? Kayak mana? Enggak. Jadi Jadi kepikiran gara-gara lu. Nanti aku kasih tahu J, nanti aku Nanti Dari di WhatsApp belakangnya. kasih tuh. Iya. Iya. Itu loh yang 아, Yang mana sih? 근데 이게 기아 선수들 오면서 난 약간 루- 기아 선수들 위주로 뭔가 경기가 진행되는 것 같고 그런 거에 대해서 막 좀 뭐라고 하는 사람이 있었잖아요. 이거 인도네시아냐, 네덜란드 팀이냐 이런 것들이 있었는데 이런 좀 얘기를 들었을 때는 좀 감독님 보셔서 어떠셨는지. 일단 처음에는 당연히 노칼 선수 그다음에 팬들은 그런 의무점은 당연히 나는 갖는다고 생각을 해. 그렇지만 우리 인도네시아 축구가 한 단계 더 발전하려면 꼭 필요한 시점이었다고 나는 생각을 하고 있고, 그리고 난 다음에 나는 정확한 기준이 있었어. 기아 선수들은 무조건 혈통이 있어야 되고, 여기서 태어났어야 되고, 여기가 피가 같이 섞여 있지 않은 친구들은 절대 내 조국이라고 생각하지 않기 때문에 안 된다. 그래서 꼭 혈통이 있는 친구들을 고르러 다녔다고. Memang semua masyarakat dan fans sepak bola Indonesia akan memikirkan hal yang sama sih. Maksudnya walaupun setuju di satu pikiran pasti ada di satu sisi pasti nggak mikirnya kok harus naturalisasi gitu kan. Iya. Tetapi menurut coach ini itu titik di mana paling penting kita untuk ubah atau kembangkan sepak bola Indonesia. Jadi memang proses yang harus dijalankan oleh Indonesia. Jadi akhirnya coach juga ambil keputusan seperti itu. Dan bacanya berapa sih? 혈통. Darah. Jadi harus ada darah Indonesia Iya. di dalam pemain. Iya. Kalau tidak pasti tidak akan 100% dia bisa bermain untuk Indonesia gitu. Jadi itu yang coach sangat pentingkan. Kalau tidak ada coach nggak mau sama pemain tersebut. Beneran harus ada darahnya. Ini kita sekalian aja ya, Iya. berandai-andai. Iya, Ini Berandai-andai, boleh. kalau bisa mengulang satu pertandingan Nah, ya. selama ngelatih timnas, laga mana yang sebenarnya pengen ini? Nah, berandai-andai. Berandai-andai. What if Ayolah aja, bikin kita menyesal. Wah, keselak mas. Masnya keselak mas. Banyak. Laga
Bagaimana yang pengen diubah hasilnya aja? 만약에 한 경기만 결과를 좀 바꿀 수 있다라고 하신다면 과거에 어떤 경기를 좀 바꾸고 싶으신가요? 한 경기만 고르시다면. 한 경기만 일단 나는 우즈베키스탄 경기 23세 경기 아, 그것만 우리가 주심이 사실 제대로 해줬으면 우리가 처음으로 올림픽을 나갔던 역사적인 순간이 되지 않았을까. mungkin lawan Uzbekistan Oke. ketika Piala Asia U23 di semifinal. Ah, Kalau kita mungkin di apa ya? Kalau ada wasit yang mungkin lebih baik, mungkin kita bisa lolos dengan momen yang menjadi sejarah untuk Indonesia. Iya. Nah, lagi-lagi Lagi-lagi wasit. wasit. Yang sama Iya. Bahrain nggak pengen diulang? Iya. 바레인전은 아니 뭐 바렌즈는 완전 그런 주심이 사기극이기 때문에 뭐 모든 분이 다 알잖아 그거는. itu kan semua orang tahu, maksudnya itu kan memang perbuatan wasit, jadi ya itu Iya, udah ada niatnya gitu dari Iya, wasit. iya. Kayak gitu-gitu tuh membuat Coach Shin trauma nggak sama wasit-wasit Iya. dari Timur Tengah? Dari timur, iya, iya. 그런 이제 중동 심판이잖아요. 중동 심판들에 대한 약간 트라우마가 생기지 않으신지 그런 경기 하시다 뭐 선수 때부터 워낙 중동 심판들을 많이 경험했기 때문에 당연히 그런 건 사실 평생 살아가면서 있을 수 없는 일이었지. 어떻게 6분 주고 9분까지 부를 수 있는 거는 요즘은 VAR도 다 있고 한데 어떻게 그렇게 하는지에 대해서는 그 심판이 얼만큼 사실은 챙겨줬는지 모르겠지만 좀 바꿀게요. Apa nih artinya nih? Ah. Nggak ngerti nih, apa nih? Kita nggak tahu nih. Apa mulai nih? mulai dari sebagai pemain, Ya. Coach ini memang banyak pengalaman dengan wasit Timur Tengah. Tetapi ya di pertandingan tersebut itu kan nggak mungkin ya, maksudnya kita additional time 6 menit tapi menjadi 9 itu kan Iya. itu kan mujizat gitu ya. Jadi Mustahil ya. Coach sih yang nggak tahu juga ya wasit itu dapat Bagaimana membuat keputusannya seperti apa? Apa ya, nah pertimbangannya itu ya? nggak tahu nih makanya wasit kenapa bisa begitu. Iya. Ya itu kita juga nggak tahu. Nggak sih. tahu kita juga. Kita sih lebih mengutuk ya itu ya, mengutuk gitu. Selisih 3 menit? Selisih mau 3 menit. Empat, Hampir iya, 4 iya. Udah mau Makan. 10 tadi. Udah mau Benar, 100 itu, benar, udah mau benar. 100 Padahal menit. Lama loh. Pak bola serem. Gila kali wasitnya. Ada kali gila ini. Itu satu Indonesia kesel nggak sih? Betul, Asli. emang dia bisa tidur nyenyak ya? Asik. Emang bisa tidur nyenyak dengan uang yang seperti asik. Asik. Kasih. Emang bisa tidur nyenyak dengan uang yang belum tentu halal itu. Oke. Oke. Nih, Coachin masih sering update soal timnas timnas nggak? Indonesia nggak sih, Je? 인도네시아 대표팀 좀 소식들 업데이트 좀 받으시는지 보시고 계신지. 그만해. 아니 어떤 뭐 게 일단 아직은 인스타에 마파를 해놨기 때문에 자주 올라오기 때문에 계속 이제 체크하고 보고 있고. Ya kayak seperti tadi, maksudnya pantau aja dari Lihat sosial sosial media. media. Sosmed ya. Kemarin bukannya nonton ya? 보시지 않았냐 경기 혹시 못 봤다. 이번 경기? Enggak. Enggak. enggak Enggak ya? sempat. 네. Oh, 사실은 뭐 그렇게 크게 관심 안 가졌던 것은 그 팀 수준이 너무 떨어져서 굳이 내가 공부가 될 것 같지 baru 않아서. JJ ketawa nih. Coba dia bagi-bagi aja, bagi-bagi. JJ ketawa nih. Kan Bagi-bagi. coaching juga kan masih selalu maksudnya nonton itu buat belajar juga. Ah. Oke. Jadi tetapi kali ini lawan tim-tim yang di bawah standar, jadi ya menurut coach ini nggak jadi pelajaran belum buat jadi, buat iya. diri sendiri, jadi nggak terlalu perhatian juga sih sebenarnya. Iya, lawan Saint Kitts Nevis kemarin itu ya. Itu nama tim nama negaranya aja. Sumpah ini fakta baru ya. denger loh. Fakta ya. Istriku ngira kita lawan tim klub loh. Klub Iya, klub mana gitu. negara. Bukan Bukan negara. negara, bukan negara. 나라 이름이 이상해가지고. 와이프. 근데 우리 같은 경우에는 진짜 좀 좋은 팀들을 가지고 이거 보면서 계속 우리는 공부를 해야 되거든. 그러다 보니까 우리가 어느 팀을 보면서 내가 하고자 하는 축구 철학을 입히면서 그걸 이제 우리 걸로 만들어야 되기 때문에 이제 자꾸 보는데 사실 이번에 폄하하는 건 아니지만 인도네시아가 이제 4개국 대회했을 때 팀 수준이
내가 생각할 때보다 좀 많이 떨어졌다. Jadi coachin juga selalu mau belajar kan, maksudnya dengan filosofi yang coachin punya, jadi terapkan tetap di dalam pertandingan walaupun ya tidak langsung gitu. Jadi begitu belajar tapi bukan menjelek-jelekan ya turnamen kali ini, tetapi mungkin tim-tim yang hadir berpartisipasi ke FIFA Series kali ini agak sedikit di bawah gitu menurut coachnya. Ya. Menurutku lawan St. Kitts and Nevis itu Udah susah tuh St. nyebutin namanya. Kitts and Nevis. 4-0 ya. Itu aku Ya. hitung menang tipis. Harusnya. Untuk minimal 5. Iya betul. Minimal 5. Minimal 5 Kalau harusnya. 4-0 menurutku masih menang Iya, tipis. saya juga tebak Iya kan? skornya 5-0. 5-0. 5-0. Aku ada tebakan itu di Sama. Di mana tuh? ada di media siapa ya medianya siapa? Prediksi gimana? Minimal 5-0. Iya, sama. Karena kalau 4-0 menang Masih tipis. ada Ya. yang mau Aku bahkan gitu. dari stadion bilang Meski- kalau kayaknya 2-0 mau aku dari aku sana pikir imbang ya. 우리 형 이상으로 이겨야 되는데. Bikin imbang. 뭐골 넣는 거는 나도 봤다고. Kalau golnya ya udah coach nonton juga. Momen gol. Gol-golnya ya, Oke. highlightnya nonton. 야야야. 하이라이트. 사실 더 넣었어야지. 더 넣었어야 Harusnya 되는데. lebih banyak memang. Langganan Harusnya bisa lebih video.com banyak, ya. dong coach. Kan di kalau Ada promo juga sih itu ya dari Iya. ini. Video.com ada drakor-drakor mah coach ya. Ada di Iya, situ. bener Cuma sih. agak lama. Dapat cuan ya kayak promosi terus Enggak, ya. enggak, Video.com. dia ngepromoin Iya, jadinya. sorry. Nah, itu gimana? Pendapatnya kalau menurut coachin soal John Herdman? Iya, pelatih sekarang ya. 지금 감독 좀 어떤지. 내가 스스로 이게 맞춘 적은 없지만 언론에서도 보고 캐나다 대표팀하고 할 때 이렇게 얘기를 이렇게 종합적으로 보면 사람이 차분하고 되게 좋은 분이다. 그리고 축구에 대해서도 되게 많이 아시는 분 같다. 좋은 감독 같다고 난 생각을 해. Memang belum pernah bertemu dengan John Herman, tapi coach ini ya dengar dan lihat beberapa berita dan waktu di tim Kanada juga, dan ya coach ini lihat orangnya tenang dan kelihatannya orangnya baik dan secara filosofi juga kayaknya oke. Oke. Baik dia baik. Baik dia. Cuma masih menang tipis saja lawan St. Kitts and Nevis. Kissing and having. Nah ini sedikit prediksi ya, bukan prediksi tapi ya prediksi sih. Iya dong. Ya Si prediksi. analisa juga Bukan prediksi yang asal tebak, Iya, iya. tapi menurut perkiraan dari Ya. Coach Shin, sejauh mana timnas nanti analisa itu Analisa. dia bahasanya. Sejauh mana timnas nanti melangkah di Piala AFF 2026 menurut analisa dari coach dengan squad yang ada. Pemainnya pemain lokal, Pemain saat Pemain ini. yang sekarang. Pemain sekarang? pemain timnas kan? Iya, Timnas. timnas. Oh maksudnya Jay dan lain-lain datang. Iya. Emang Kenapa? Oke. Oh enggak. Kenapa? Kan lagi itu Piala Dunia. Oh, bukan Oh, iya, bukan iya, FIFA iya. Series Oke, ya? Bukan resmi dari Oh, FIFA FIFA ya. ya. bukan Oh, iya FIFA benar. Match Days, tapi Oke, oke. dari timnya kan bisa lepas. Iya sebenarnya harusnya ya. Hah? Tapi Takut cedera. iya Cedera tergantung. nggak usah main bola. Tapi bener nggak usah main bola. Kan takut cedera. Iya, Kan takut cedera nggak usah main bola. JJ jangan Iya. suka begitu. JJ. Enggak. Tapi Jadi kan yang ngomong boleh ya. Ayo, tapi kadang ada yang ngomong maksudnya, pemain ini jangan pakai dulu karena takut cedera. 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 Kalau gitu nggak usah main bola. Iya, karena kemungkinannya Kita cedera ya bisa aja Ya maksudnya. kemungkinan 이 kemungkinan 때 besar. 그 월드컵 때거든요. 약간 겹치는데 그 외국에 있는 지금 위켄 선수들이 지금 부를 수 없을 것 같다고 여기서 얘기하는 거예요. 여기서 부를 수 있을 것 같다 생각하는데 제가 봤을 때는 안 보내주지. 안 보내주는데 안 보내주지. 부상 때문에 혹시 안 보내주는 거 아니냐 해가지고 아. 부상 때문에 안 보내주면 게임을 안 이제- 뛰게 되는 게 맞지 않냐. 쉽게 얘기하면 월드컵 기간에 선수들 휴식을 주고 이제 월드컵 끝나면 바로 시즌 스타트해서 들어가는데 그 팀이 이제 훈련을 이제 휴식 주고 난 다음에 모아서 팀을 새로 구성해서 이제 훈련을 하기 때문에 A매치 기간이 아니면 웬만한 팀은 안 보내주지. 그리고 AFF에 대한 이제 분석을 말씀해 달래요. 이 팀으로 AFF 어떤 성적을 낼 수 있을 거라고. 지금 분석하시는지. 만약에 이 팀 우리 지금 A매치 기간에 소집되는 선수들 오면 나는 무조건 우승한다고 생각하지. 안 오면요? 안 오면 이제 구성을 어떤 식으로 할 건지에 대해서 이제 한번 봐야 되는 거지. Memang dari tim mungkin nggak akan lepas karena lagi persiapan tim baru. Karena kan ini mau season mau mulai lagi, Iya, jadi iya, iya. harus bentuk tim lagi dengan latihan di tim. Mungkin kemungkinan besar nggak lepas pemain-pemainnya walaupun ada Piala Dunia gitu. Tapi kalau misalnya pemain-pemain pada datang semua dari luar negeri, pasti juara. Oh. Tapi kalau tidak,
ya mungkin harus lihat dulu Komposisi pemainnya. ya komposisi pemainnya seperti apa. Iya, Ya. Nah ini tapi katanya pemain katanya ya mungkin pemain naturalisasi yang main di Yang main di Indo. Indonesia. Iya mungkin Masih- mungkin nah, masih Dari- mungkin ini El ya. Iya. Masih mungkin. Karena mungkin. mereka mainnya di Karena dia main di Indonesia. kan. Ya Tom, Eliano, Shane. Shane, Shane. Patinama. Shane Patinama, Tom, Eliano, 뭐 이런 선수들. 이바로, 뭐 나팔, 라파엘. Ah. ya betul. Rafael. 야, 있으니까 훨씬 좋아지겠지. 훨씬 좋아지는데, 일단 기본적으로 이제 감독이 뭐 어떤 생각을 갖고 이제 준비를 하고, 그다음에 인도네시아 리그가 얼마큼 이제 서포트 해줄 거에 대해서도 또 달라질 수가 있는 거죠. Ya tergantung supportnya dari Liga 1 dan juga tergantung pemikirannya John Herman seperti apa untuk komposisi pemain sih sebenarnya. Iya. Ya, Balik kita lagi sih- nanti itu tergantung pelatihnya nanti gimana ngeraciknya ya untuk Ya. meramunya menjadi Ya, ya, sebuah Harapan tim. yang terbaik untuk Ya, timnas ini. amin untuk 2026 AFF. Amin. Kita Wah, bergerak sekarang nih, mumpung udah mau Piala Piala Dunia. Dunia, rotu. Yoi. Iya. Bal-balan tiba, bal-balan tiba. Bal-balan. Sebagai Bal-balan. sebagai pelatih yang punya sejarah besar di Piala Dunia. Betul. Yoi, ngalahin Mengalahkan Jerman. Wih, Bro. gokil. 독일인 감독으로서. Negara-negaranya Nat Nat. nih. Nat Gue. nih. Nat, kamu lahir di Jerman ya? Iya. Udah pernah dibahas. 독일에서 태어났어. Udah pernah dibahas. 독일에서 태어났어. Iya. 거기 어디? 이 mana Hamburg. 함burg. Ya. 함부르크. 요, 손흥민? 손흥민. Son main di sana. Iya, Oh, Son. 예, 함부르크. Iya, Hamburg FC. Hamburg FC. Iya. Iya. SV. 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 Iya kan? Iya. Hamburg Ya, SV. betul. SV. Ya, sebagai pelatih yang punya sejarah besar di Piala Dunia, perbedaan mencolok intensitas turnamen tahun Iya. 2018 dengan format baru 48 tim Betul. dan Italia tidak masuk di 2026 Untuk ini. kesekian kalinya. Iya, untuk ketiga kalinya. Udah diperpanjang, udah diperbesar. Ayo, Aja ayo. nggak Ternyata Bastoni salah negara. Italia juga diterjemahkan. Apa? Boleh kalau Boleh. Buat Ita- lucu-lucuan aja. 지금 뭐 큰 경험을 가지고 계신 이제 월드컵 감독이시잖아요. 감독으로서 이제 2018년도에 그때 했었던 그 대회 그런 구성과 지금 48개국으로 된 구성 좀 어떻게 보시는지 뭐가 많이 다른지 지금 이탈리아도 안 들어가지고 지금 많이 슬퍼하시는데 토리노? Iya. 일단은 감독들한테는 조금 부담이 좀 덜 가는 게 아닐까. 일단 48개국에서 참석해서 32개국까지 이제 가기 때문에 그래도 감독들이 토너먼트에 바로 예선전에서 두 팀씩 무더기로 떨어지는 것이 아니니까 아무래도 감독들한테는 조금 더 좀 마음의 여유는 있을 거다라는 생각이지. menurutku sih mungkin intensitas mungkin menurun sedikit karena sebagai pelatih ya, sebagai pelatih bebannya tidak terlalu beras dengan sebelumnya. Beda ya. Iya. Sebelumnya kan 2 tim aja yang lolos, tapi kan ini kan beda. 2 tim bisa jadi lebih. Iya. Jadi mungkin merasa lebih tenang untuk persiapan pertandingan-pertandingannya gitu. Oh, oke. Ini kalau dari Coach Shin sendiri, zamannya Son sampai sekarang Lee Kang In, nah itu ada perubahan yang signifikan kah dalam secara memimpin tim gitu? 지금 손흥민부터 시작해가지고 지금 이강인까지 이제 왔는데 좀 팀이 조금 더 월드컵 레벨에서 좀 많이 좀 성장했고 그리고 좀 완벽함을 좀 이루고 있는지 이런 변화가 어떤 변화가 있는지 좀 궁금하답니다. 한국 팀? 네. 일단 뭐 한국 팀은 공격에는 이제 일단 손흥민, 허리는 이강인, 그다음에 수도바의 김민재, 이런 선수들이 쭉 있기 때문에 나름대로 본선 가면 경기는 훨씬 좋아질 것이고 나름대로 이제 구성원이 이렇게 유럽에 뛰는 선수들이 많이 구성원이 잘 돼 있기 때문에 지금보다는 경기력이 훨씬 좋아질 거다. 나는 믿고 있지. pastinya berkembang jauh lebih baik juga karena sekarang ada Son, di tengahnya itu ada Lee Kang In sama belakangnya ada Kim Min-jae. Jadi apalagi komposisi pemainnya ada juga yang banyak juga yang dari luar negeri. Iya. Jadi main di Eropa juga. Jadi akan lebih baik daripada sebelumnya sih. pasti. Menurut Coach Shin, the best generation of South Korea tim tahun berapa? Timnas tahun berapa? Tahun untuk apa? Untuk di Timnas di Piala Dunia. Timnas di Piala Dunia.
the best apa ya menurut Oh, generasi era, terbaiknya Korea, lah. era. The Korea. golden Iya, era, Korea. iya, Iya. Korea. Korea Selatan. 한국 대표팀이 어떤 월드컵에서 가장 잘했다고 생각하시는지. 몇 년도 월드컵? 아무래도 이제 2002 월드컵 4강 올라갔기 때문에 그때가 가장 잘하지 않았나 생각하지. Piala Dunia 2002 karena 2002. masuk 4 besar. Iya. Anjungwan. Yes. Anjungwan pelatih waktu itu 안정환, Siding. 박지성. Bakjisun, Bakjisun. my favorite player. Yes. MU. Ya, Sama. The Iya. greatest club in the world. Masih terus masih. In the universe. Ini based on apa sih? Siapa yang Ada dulu itu. Iya. Bakjisun terbaik itu. Tapi tahu ya di World Cup kali ini kayaknya memang Korea ada di grup yang menantang ya. Iya. Boleh dong, Pak, ya Iya. kita buka dong di Korea. Coba Di Korea. Korea di grupnya kita grupnya mau siapa lihat. Korea? Karena mungkin coachnya juga bisa ngelihat kali ya kira-kira apa sih Meksiko. lubang yang harus ditambal untuk di South Africa. Korsel 사우스 tahun ini. 아프리카, 체코. 체코 Meksiko ya. 멕시코. Ceko. Meksiko. Ceko Meksiko. Ada Meksiko Ceko juga. dan Meksiko. Oh, Ceko, Meksiko. Meksiko, Korea. Ada tuan rumah situ ya berarti ya. Wah, Betul, iya ada nih. tuan rumah. Ada tuan rumah. Agak berat nih. 멕시코는 얼마 전에 했잖아요. 멕시코도 홈팀이잖아. Home team. Iya, Tuan rumah. betul. Mr. Home. 미스터 홈. Mister Home. Mister Home kan. Komedi tipis Tahu buat itu kan di sana. Komedi tipis buat coach sih. Iya. Mr. Home. Mr. Home. Yes, tuan rumah. Ya, You ada got- tuan rumah You di got sana. my joke, coach. Yes. Yes. You got my joke You got lagi. my joke. Sempet Nih. nonton nggak Ini mungkin nih, coach? grup A. Oh nih kita Grup lihat A. dulu deh. Grup A. Ada Meksiko, ya South Africa betul. Ada Ceko. 예, 체코. 어디가 구멍이라 생각하시고 좀 어떻게 일단 한국은 A조에 보면 일단 가장 구멍은 사우스 아프리카를 이제 일단 무조건 잡아야 되고 그다음에 멕시코랑 체코 같은 경우에는 이제 어떻게 하든 같이 1승 1무 1패만 해도 32강에는 올라갈 것이다 이제 생각되는 거지. mungkin lubang terbesarnya mungkin South Africa. South Africa. harus menang. Dan untuk lawan Meksiko atau Ceko mungkin sekali seri sekali kalah. Kalah pun maksudnya satu kali menang, satu kali seri, satu kali kalah pun mungkin bisa lolos ke 32 besar harusnya. ada Aku kansnya Korea ya. Meksiko sih kayaknya grup A ini. Aku juga 한국이랑 kayaknya 멕시코 sih 분들. Iya. mungkin Korea gitu sih. Meksiko. Korea Korea Meksiko. Yes, Korea Meksiko. Meksiko. 체코 근데 bukan di generasi 체코가 terbaik. 이태리를 이겼기 때문에 그렇게 만만한 팀은 절대 아니다. 체코가 이태리를 이겼기 Ceko 때문에 kan mengalahkan Itali. Ceko ya, tapi Ya, jadi menurutku- mungkin nggak gampang juga. Betul, Iya. betul. tapi bukan generasi terbaiknya Ceko lah. Zaman Pavel Nedved Van maksudnya. kan? Neves, Jan Koller, Jan gitu-gitu Koller. 근데 baru. 엄청 좋은 지금은 전에 비해서 Iya, 나아지 않기 belum 때문에. bukan di generasi terbaiknya Ceko lah 네, Oke. sekarang. Tapi menurutku masih positif Korea Meksiko. Korea Meksiko. Oke, we'll see ya. Yes. Kayaknya sih punya peluang pasti nih. Tapi Korea kalau Republic. Coach Shin sendiri punya negara jagoannya nggak selain Korea Selatan? Ada nggak? negara apa? yang Negara hidup jagonya, idola, iya. idola. 어, 감독님 좋아하시는 다른 나라 한국 제외하고 어디 월드컵 나는 나온 나라 중에 스페인? 스페인. 야, 야. Oh, 스페인 Spain. 축구를 좋아하니까. Coach suka sepak bola ini. 예. Spanyol. Spanyol. Ya? Iya. Spanyol keren sih. Lamin Yamal, Nico Williams. 그다음에 스페인, 브라질. 스페인, 브라질. Brazil. Brazil, Enggak Brazil lagi nggak kurang. di tahun ini lah. Ya, Brazil nggak di Brazil tahun kurang. ini. Brazil 이번에는 우승 nggak. 못할 거라. 야, 야. Belum di tahun ini. Prancis, bro. Prancis. Prancis. English bro, Iya. England. France, bro. Diam, England juaranya. 영국이죠. 우승할 것 같아. England. Tayangin klipnya ya setelah World Cup nanti ya. kayaknya Prancis, England, kayaknya England. Prancis. Prancis. Oh, Lagi- ini lagi kalau gila. nggak England. Oh enggak England gimana? Gimana Nggak sih? ada. Kalau- No Jadi other ada kandidat. ada Kalau dua. bukan England, No other Inggris. kandidat. Just England. Enggak, kalau Because I'm so blind. and you're so dumb. Ternyata beneran juara. Bayangin nggak lo? Iya, Langsung pilih aja masing-masing grup. Oke. Oke, kita langsung lihat yuk. Aku Oke. 그룹에서 누가 예. Kita prediksi ya. Iya. Dari Coach Dari Coach Coach Shin, Ambil dari 먼저. Coach Shin. B yang B akan ya B. lolos. A조부터 a니면 B조. Balik A udah ya. Ya. Oke, A udah. Ah, udah. B. Oh. Meksiko, B조? Korsel. Oke. 보스니아, 나는 스와질랜드. Oke, Oh, Swiss. Bosnia dan Swiss. Ya Bosnia dan Swiss. Oh iya ya. Iya sih. Kanada siapa sih Oke. pemain Kanada? Ini Oh. sih. 나는 그렇게 카나다를 높이 생각하는데. Kalau Coach menilai, Bukan. Coach nggak menilai Kanada itu enggak. 카나다 belum- 이제 belum- 홈팀이니까. Tapi Oh, karena iya, karena iya. home. Karena home team. 예. Ya. Kan Mr. Home ya Mr. 어떻게든 Home. 뭐
1, 2, 3위가 올라간다면 뭐 캐나다가 올라갈 수도 있겠지만 1, 2 팀이 올라간다면 스위스하고 보스니아가 Kalau 올라가죠. di grup ini Oke. 1-2 berarti Bosnia sama Swiss, tapi kalau misalnya ada lagi yang bisa masuk mungkin Kanada. Kanada juga ya? bisa Kanada. masuk. Kalau Tuan rumah juga ya? kalau Qatar sampai lolos atau kalau Qatar nggak lolos ya, itu berarti azab Kenapa? dari siapa tahu? Dari siapa tuh? Nggak tahu. Si. Si. Ini sih Grup menarik C. juga nih kayaknya. Brazil nih. Brazil하고 모로코. Brazil Maroko. Brazil Maroko. Oh, Maroko Kayaknya generasi Maroko lagi terbaik. Maroko bagus. yes, setuju. Maroko Yes. generasi Maroko. terbaik nih, generasi Maroko. emas nih Maroko nih. Iya. 굉장히 Hakim 잘하고 있어요. Ziyech, Hakimi. Hakimi. Hakim Ziyech ada situ. D. Di Di 디 그룹 어디 D. 있어요? Di 어딨어? 야. Oke. USA. Paraguay, Hoju, Turki Turki. juga oke loh by the way. Turki lagi bagus. maybe Turki debutan Turki sini. gue suka. Turki 엄청 잘해요 요즘에. USA, 터키, Turki oke. 야, USA, USA, 터키 터키. setuju. 만약 3위 팀이 이제 한 명 파라과이 정도? Paling Paraguay juga Paraguay. 예. Oke. yang bisa masuk 3 Para- juga. Paraguay itu si ini bukan yang Newcastle. Siapa namanya? Yang mirip Radit. Mirip Raditya Dika. Siapa namanya? Siapa? Tahu Lupa. kan? Tahu kan? Tahu gua lupa ya namanya. kan? Iya, iya. Eh, Itu Paraguay. Kan juga Cote d'Ivoire. bukan ya? Bukan. 3번에 bukan 이렇게 Cote d'Ivoire tuh. Oh. Kiraso. Oke. Nah, ini. Ini apa? Ini grup D ya? Jerman E ya? ini. kurang tahu ini punya 코트디부아르? bukan deh. Apa sih? 에콰도르도 좋은데 에콰도르. Kurasa apa? 와, 제머니 에콰도르? 제머니 어. Ini 코트디부아르. bisa dia. Jerman sama Ekuador. Jerman Ekuador. Oke, Ya, ya benar. ini cukup lumayan santai. Ini kayaknya Jerman lumayan santai. Iya, Jerman lumayan santai. Tapi kemarin Ivory Coast juga. Ivory Coast. ini Pantai Gading kemarin menang Iya, Korea 4-0. Betul. Iya loh, Gile. 4대 0으로 이겼잖아요. Cote d'Ivoire. Jangan ada Kurakau itu loh. Iya. Kagetnya di tengah Kurakau. Itu bisa. Ini dia nih, ini Nah, dia ini tim. dia nih. Wah. 이조. 야. 오. Gila. Ini 야, nih. 이조. serem ini. Gila sini. 와, 이조가 죽음의 조네. Ini yang grup yang paling berat. Paling Betul. berat Ya, ya. ini 어, 이조가 berat 죽음의 menurut 조네. Belanda, Jepang. Jepang, Grup neraka ini, neraka. Swedia, 제빵. Tunisia. Jepang. Sweden, 야, Swedia juga 스웨덴, lagi di 네덜란드, Tunisia. 티니지. 와, 저 팀 뭐, Jokeres. 이때 그때 다르겠는데 이 팀은 첫 경기에 따라서 완전 달라지겠는데 이 팀. Mungkin bakal berubah hasilnya tergantung hasil pertandingan Ya, pertama. ini Oke. masih susah diprediksi Iya, ya. iya, iya. Terus Ini maksudnya masih- kayak tim-tim Tunisia bukan berarti dia nggak bisa Betul, jadi iya, sandungan iya. juga ya Iya, menurut bisa saya. jadi kuda hitam. kuda hitam Bisa juga. jadi kuda hitam. 내가 볼 땐 제빵하고 jadi 티니지가 bagus 올라갈 sama 확률이 Jepang 있어요. sama Tunisia mungkin 야, 야. Oh, 내가 iya. 볼 yang 땐. lolos. Wah, Jepang Tunisia mungkin. 야, Belanda enggak nih kok? Masa Belanda enggak? 요즘 네덜란드하고 또 별로 안 돼. Belanda lagi kurang bagus menurut Oh, saya. lagi kurang bagus. Jangan gitu Bisa, kok. tapi bisa 이게 seru juga sih ya kan? 티니지가 미국하고도 이렇게 좀 애들이 환경이나 이런 게 티니지 애들이 미국 가면 훨씬 더 잘할 수 있는 부분. Terus Tunisia mungkin kalau main di Amerika bakal lebih oke sih, lebih cocok. 한번 그런 것도 다 이제 봐야 되니까. Tapi harus lihat lagi ya mungkin. Lihat 내가 lagi 볼 ya. 때는 이조가 사실은 혼동의 Ini 조다. grup yang paling membingungkan Iya, sebenarnya. betul. Yang mana yang lolos? 음. Ya. Grup Next, G. Grup G. Nah, Belgium. 벨기에, 뉴질랜드, 이집트, 이란, 뉴질랜드, 벨기에, 이집트. Ada Mo nih, Mo. 예. Mesir ada salah. Mo, salah. betul. Egypt. Belgium sama Egypt. 이란이 근데 나가 월드컵? Iran Iran nggak tahu belum jadi tahu. World Cup apa enggak Iya. tahu. Belum tahu tapi Tapi yang jelas katanya iya. katanya visanya mereka yang kalau Amerika nggak lewat nggak berarti mereka hanya tanding akan di Kanada atau Meksiko. 미국, Katanya ya, katanya. katanya. 미국에서는 진짜로. 이제 이란한테 비자를 안 준다 해가지고 아마도 멕시코나 캐나다에 사지 않을까. 네. 그럼 근데 저들을 완전 다 바꿔야 되는데 이거 Tapi berat juga sih Iran. 경기장하고 그거. berarti stadium sama ininya harus ganti-ganti semua ya. Iya. Grupnya juga bisa. Iya. mungkin 근데 iya mungkin 일반인들은 잘 모르지만 이 경기 6개월 전에 캠프를 다 만들고 그 팀들이 호텔하고 훈련장하고 이미 다 계약이 돼 있고 그다음에 각 팀마다 전용기를 하나씩 다 띄워서 다 배치돼 있고 항공 노선에 언제 어떻게 갈 건지 이미 다 들어가 있기 때문에 상당히 복잡할 거다는 거죠. Jadi mungkin untuk orang umum tidak banyak tahu, tapi sebenarnya 6 bulan sebelum Piala Dunia mulai sudah ada kontrak antara timnas sama hotel dan camp di mana juga udah tahu, udah kontrak juga.
sama udah dikasih pesawat masing-masing juga ke negara-negara. Jadi 이게 지금 udah 패키지로 묶여 jam 있기 때문에 tanggal berapa jam berapa berangkat itu semua 호텔하고 udah 훈련장하고 ada. 패키지로 묶여 있어서 Dan jadi itu menjadi paket semua. 이게 2년 전부터 준비하거든 팀들이. Biasanya 2 tahun sebelumnya udah persiapan Oh, sebenarnya. wow. 와우. 이게 우리가 있어서 나간다는 게 아니라 Jadi bukan 나갈 거라는 가능성을 두고 2년 전부터 가서 캠프를 계속 가서 우리가 어디 할 건지에 대해서 찾고 있기 때문에 이게 하루아침에 쉽게 바꿀 수 있는 게 아니라고. jadi nggak bisa diubah Ya, semudah itu tiba-tiba ya, karena ya. negara-negara yang punya potensi untuk lolos Piala Dunia mah udah 2 tahun yang lalu udah datang ke negara-negaranya dan cari camp yang mana yang baik kira-kira dan semua dipikirkan gitu satu-satu. Oke. Oke. Ya, kita lihat nih. Tapi Ya, ini kita berarti lihat lah. kemungkinan Berarti masih lah ya ini ya. ya betul. Next. Belgia dan Mesir. Belgia Mesir. Hah? Grup A. 아, Ini grup H. Cap Verde. Capek deh. Caperde. Ah, 스페인, 우루과이. Spain, Uruguay. Spain Spain, Uruguay. Uruguay. Yes, Oke, yes. nice, ya. Ah, ini mah Tegas ini. nomor 3 mah apa itu? Ah. Udah berarti ya. Ngalang-ngalangin kita masuk stadion doang kemarin. Hai, Ya. bisa aja dia. Oke. Kalau empat negara di semifinal. 4 negara di semifinal. Kalau dari Coach Sin apa? Benar semifinal. prediksinya? Semifinal. 세미파이널에 올라올 네 팀 어디라고 생각하십니까? 세미파이널. 스페인, 스페인, Spain. 아르헨티나. 아르헨티나? Belum ada. Portugal kok belum ada? 다른 팀들은 지금 Belum ada, belum Inggris belum semua. ada. Belum ada. Tadi Masih tak- Masih banyak tahu. 아, 그러니까. Tuh kan, grup Masih J. banyak, ya. Masih ada. Gila kali lu, El. Masa udah selesai? Masih Ini ada. siapa? Ini Oh Prancis, iya, Norway lah. Inggris aja belum lewatin kita. Iya, Prancis Norway. 프랑스, 인도네시아 디 넘버 3. 노르웨이? 나는 프랑스, 세네갈. Harus. Oke. Harusnya. Prancis, Senegal. 프란스, Prancis, 세네갈. Senegal. Oke. 아마 노르웨이가 3위가 올라간다고 하면 노르웨이도 뭐 노르웨이 Norway 노르웨이. 32 가 kandidat kuda hitam. Norway. Ya, bisa juga, bisa juga. Nomor 3. 나는 Erling 프랑스, Haaland. 세네갈. Prancis, Senegal. 야. Ternyata Prancis gugur. Haha, amit-amit. mungkin sih. Nggak J. susah. Ayo next. J. Grup J. J. Argentina, Algeria, Austria, Jordan. Argentina. Ah, ini udah 어, Argentina. Siapa yang namanya? 아르헨티나, Algeria. 오스트리아. Austria. 예. Dua tim. Austria siapa ya? Austria. Iya, John Dalton Mason. Itu Denmark. Itu bukan, nggak ada lagi. Nih, Oke. grup K. Ah, ini 포르투갈, sama- 콜롬비아. lawan Family Mart. Portugal, 포르투갈, 콜롬비아. Portugal sama Kolombia. Iya. Portugal, Kolombia. 예. Ah, The nih. best. 오. nih. Best nation. The best Ini Oh. nation. dua teratas sih kayaknya. Yes, the best nation. Masa Inggris lawan taplak. 잉글랜드, Ya, warna taplak. 잉글랜드, 크로아티아. Nah, Kroasia, Inggris, England. Kroasia. Nah, itu dia. Itu. Sampai Sekarang Semifinal. balik lagi kita ke semifinal, Semifinal. berarti ya 4 tim. Tadi udah Tadi ada baganya Spain. cuma Spain. baganya Elliot. 스페인, 잉글랜드, Inggris. Bahkan- Oh. England, Spain, Inggris. then maybe Argentina. 아르헨티나. Argentina. 예. France. 네가 왜 Argentina, 아르헨티나. 야 브라질 저게 사람 갈 수 있는데. Brazil harusnya bisa. Brazil. 처음에 뭐였지 내가? Spain, 스페인, 브라질, Brazil, Argentina. 아르헨티나, France, 프랑스. Prancis. Oh. 네가 계속 프랑스 네가 Iya yang nyebut yang nyebutnya dia. Tapi lagi bagus memang Ya ya. Iya, udah, berarti berarti 4 setuju. itu ya. Itu dia. Tapi tetap Inggris juara yang benar. Orang Jadi dari empat itu yang nggak- kan semifinal berapa? Inggris Yang lewat beneran. mana? Inggris Yang- lewat mana nih kalau boleh tahu? Football is coming home, bro. Dan kira-kira Kira-kira. di final siapa? 우승 저기 파이널에는 누구? Final dream. 파이널 스페인, 브라질. Brazil. Oke. Spain, Brazil dan 왜냐면 브라질이 그 홈코트 같은데 분위기거든 사실은. 아. 거기에 엄청나게 많이 살고 있기 때문에 브라질, 브라질. 팬들이 넘어오고 또 살고 있고 하기 때문에 Jadi 엄청날 거다. dekat. Jadi hampir sama full seperti Indonesia. home. Iya, iya. Jadi nggak gampang juga sih. Karena iya benar. tinggal Masih benua jalan Amerika ya sih. di benua Iya, di satu Iya, benua kan ya. Satunya benua. Masuk betul. akal, Masuk akal. Berarti dan yang juaranya 우승은 누구? Portugal. Lewat mana?
Kan ini tadi coba Spanyol, Brazil. Irak, Oh, Irak, yang Irak, Irak sekalian, Irak. Irak, Irak Irak. sekalian. Karena Selat Hormuz. Tapi juaranya. 우선은 내가 볼 때는 나는 그냥 브라질을 할 수 있다. Kalau menurut Kosin Brazil. Kosin berarti menjagokan. Tapi menurutku ya Brazil sekarang itu Brazil yang tidak diunggulkan sejujurnya ya. Betul, Iya, memang. betul, Maksudnya betul. walaupun dari skuadnya oke, tapi kayak satu belum ada striker murni yang Ya. kayak dulu kita mengenal Ronaldo gitu lah ya. Nah ini mereka masih pelatihnya Itali lagi. 호나우두 있을 때만큼 그렇게 좋은 아, 스트라이크도 없고. 좋은 팀은 아니지만 memang tim yang kurang baik memang saat ini. 좋은 팀은 아니지만 그래도 자국에 가까운 나라 근처에서 하고 Tapi satu benua jadi dekat. 또 그 아, 선수들이 진짜. 조금만 하나가 되면 엄청난 파워를 갖고 있기 Tapi 때문에 Brazil itu ya kalau bisa menjadi satu itu punya kekuatan luar biasa. 감독이랑 선수가 한번 이번 대회에 한번 잘 준비해 보자고 이런 마음들이 통하면 나는 가장 무서운 팀이 되지 Ini 않을까. kalau misalnya menjadi satu di antara pemain dan pelatih ya mungkin bisa menjadi tim yang paling kuat. Ya. Betul. Mateus Iya, Cunha bisa sih ada di juga situ. sih sebetulnya. Ada Mateus. Joao Mateus. Pedro. No. Mateus Cunha. Jogetnya Kenapa aneh. sih? Jogetnya Ya hanya aneh. yang pemain MU yang di Enggak ada. Emang gini. Ngapain? Ini yang disebut namanya fans buta. ini nih. Mateus Cunha, buta bro. fansnya Mateus begitu. Cunha. 맨체스터 유나이티드 너무 좋아해가지고. 야. 계속 Ya. Die Hard Manchester United and Running Man fans. 러닝맨. Running Man. Running Man. 김종국이 Kim Jong-kook. Kenal Kim Jong-kook? 김종국 아세요? 아유 Oh. 워낙 축구를 좋아하니까. dia jaga iso. Nyanyi, disuruh nyanyi, Ji. kami 노래 한 번 하시죠. Tadi kau sudah nyanyi. 김종국. Wah, 축구 엄청나게 좋아한다. Dia suka banget 매일 bola. 축구한다고. Dia setiap hari main bola. dia selalu update setiap kali Son Heung-min main dulu di Spurs. 손흥민 그 토트넘 있을 때 항상 가가지고 막 어. 업로드하고 KJK. KJ. 일주일에 한 번씩 꼭 축구해. seminggu sekali dia main bola terus. 한 남자가 있어. 한 네? 남자가 있어. Korea is big. Tiba-tiba programnya program K-pop ini. Iya. Kita harus bikin program K-pop deh Terlalu, berlima terlalu nih. Korea dia sekarang. Aduh, ya ada orang yang kenal Kim Jong Kook, bro. Satu langkah lebih dekat aku ini. Enggak sih. Enggak juga. Ada orang yang pernah semobil sama Nah, Kwang Su. itu. Satu langkah lebih dekat juga. Enggak aku ini. juga sih. Enggak juga ya. Aduh. Masih jauh. Gagal ternyata. semua ternyata. Aduh. Kalau menurut Coach Sin, Korea Selatan akan sejauh mana? 한국이 어느 정도까지 갈 수 있을까요? 월드컵에서는. 아마 32강은 갈 것 같고 그다음에 거기서 토너먼트가 되니까 그때부터 16강까지 갔으면 좋겠다. Berharap sampai 16 besar. Mungkin Ah, kalau 32 udah pasti. Oh. Tapi kalau setelah itu nggak tahu juga, tapi berharapnya sampai 16 besar. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan amin. Sebenarnya yang pengen kita amini Indonesia. Iya, tapi kan udah nggak jelas, Bahaya. jelas nggak masuk, udah jelas tidak ada di situ, sama isi depannya juga. Ya. Ganti. Klub favorit si Coach Sin tadi udah ya. Udah. Klub favorit MU jelas. Belum nggak ada ya, nggak orang ngomong apa-apa. Kok tiba-tiba Tadi- dikasih? Tadi ini tim favorit untuk di Piala Dunia. Betul, kalau Klubnya. klub belum. Enggak kok dia tiba-tiba bilang MU masalahnya. Gitu. Dari tatapannya udah humble. nggak ada, nggak ada. Dari tatapannya udah humble. MU. Nggak ada. Pasti. Nggak, 근데 coba tanya. 눈빛에서 봤을 때는 클럽 좋아하는 클럽 맨유 같다는데. 나? Lihat kaget kan? 되게 겸손해 보이시기 때문에 맨유를 좋아하지 않을까. 나는 가장 좋아하는 팀은 바르셀로나였어. 바르셀로나. Oh, Barcelona. Oh, nice. 바르셀로나 직접 가서 경기를 masuk 계속 akal. 보고 그랬어. Karena sering nonton pertandingannya langsung juga di stadion. Camp Nou. Oh, 그럼 내가 그게 이제 올림픽 때 바르셀로나 올림픽 때 가서 그 경기장에서 마지막 3차전을 스웨덴하고 경기를 했었거든. 근데 그게 이제 되게 느낌이 좋아서 바르셀로나 축구를 되게 좋아했고 티키타카 자체를 좋아했기 때문에 Jadi Suka Coach kotanya Shin juga saat pemain di pemain Olimpik dan 92년도 tahun 92 92. ya di Barcelona Olimpik ya. Jadi di sana lawan Swedia itu pertandingan ketiga di grup di stadion itu juga di Barcelona.
Di Jadi Camp Nou. sangat 깜누, 예, 깜누. kerasa sangat berbeda sama stadium lain dan memang senang juga tiki taka jadinya suka sama Barcelona. Oh, keren. Wow, oke. Alan Susi menang di situ Olimpiade. Olimpiade Ya, 92. 92 bulu tangkis. Tapi nggak ada MU-MU-an ya mas? Nggak ada hubungannya. Enggak MU, Barcelona, Coach Shin. You agak kurang. Tadi udah tinggi. Iya, agak kurang. Nggak MU nggak seru kata dia. Udah MU udah Kurang, party. agak kurang. Nggak MU nggak seru. Nah, agak kurang. Penilaian gua agak kurang, Coach Shin. 아니, 세수가 근데 내가 거기서 이제 맨유 구장은 직접 가보지 못하고 웬만한 EPL 구장들은 많이 갔는데 맨유 구장은 못 가봤어. Sebenarnya di tim apa ya stadium tim-tim EPL sudah banyak sekali dikunjungi tapi MU doang belum pernah jadi. Wah, belum pernah ke Old Trafford. Belum pernah ke Old Trafford. Berarti emang kurang menarik mungkin bagi coachin. Semua bayangin Udah coba jangan sekarang. 20 Betul. tim udah pernah didatengin itu stadionnya. Kecuali Old Masa Trafford. Old Trafford. masa Luton udah pernah stadionnya Luton. Bener nggak? Ini Coach, kan bener nggak Luton? English Premier League yang udah Oh, ditonton. iya, 아 근데 맨유는 좋아했어. 박지성이도 있고. 박지성! 해가지고. Ya karena ada Bakcisong jadi 좋아해서 응원도 많이 하고 suka 항상 dan 나오면 kasih dukungan juga. 항상 응원하고 보고 다 했지. Jadi 근데 setiap- 가보질 못했다는 거지. Setiap Bakcisong main ya sering kasih Nonton. 근데 이건 sering 이제 kasih dukungan juga. 한 팀만 얘기하니까 어쩔 수 없이 이제 내가 좋아했던 팀은 바르셀로나였다 Tapi 얘기한 거지. ya maksudnya kan cuman favorit. nggak pernah kunjungi aja maksudnya Ya, ke stadionnya. pernah Tapi datang. Tapi ada senang. Pak Tapi Jisung di situ. kalau misalnya disuruh pilih memang satu tim ya Barcelona. 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 Tapi Pak Jisung. Bakcisong. Pak Jisung my love. The apa ya? Substitute of Running Man Pak Jisung. Substitute member of Running Man is Pak Jisung. MC Pak. Pak MC. Apa ini? Pertanyaan lagi. Nama Coach Shin terus disebut setiap kali timnas mengalami kesulitan. Nah ini gimana nih Coach Shin menanggapi kerinduan supporter yang ingin Coach Shin kembali? 그 경기장에서 좀 결과가 안 좋을 때마다 감독님의 이름을 자꾸 이제 팬들이 이제 외치고 하는데 좀 그런 거 봤을 때 좀 어떠신지. 사실은 월드컵 4차 예선 할 때 내가 사실은 월드컵 진출해야 된다. 우리 선수들 봤으라도. 그래서 응원을 많이 했는데 결과적으로 안 좋았을 때 팬들이 호주 와서도 팬들이 이제 내 이름 불렀고 사우디 가서도 내 이름 불렀을 때 한편으로는 뭐 좀 가슴 아팠고 한편으로는 되게 또 기분이 또 좋았고 감정이 되게 묘했다고. Campur aduk sebenarnya perasaannya karena Coach Shin melihat hasilnya kan harus mau nggak mau kita Indonesia ke round 4 dan Coach Shin berharap memang lolos ke Piala Dunia tetapi ketika kalah lawan Aussie ada sorak-sorakan dari para fans dan juga sama juga ya di Saudi Arabia juga ya, seperti itu jadi satu sisi sakit hati tapi satu sisi juga ya senang karena masih dirindukan gitu sama fans. Kalau misalkan nih berandai-andai ya, misalkan suatu saat ada tawaran gitu mungkin untuk jadi pelatih di Liga 1, tertarik nggak mungkin dengan fasilitas yang setara seperti timnas? 대표팀에서 뭐 비슷한 조건으로 일부 리그에서 좀 제안이 들어온다면 인도네시아 일부 리그 어떻게? 인도네시아 일부 리그 들어온다면 뭐 항상 마음은 열려 있으니까 마음은 열려 있고 지금도 뭐 한두 군데서 이제 콜이 오고 있는데 그냥 잘 준비하고 있다 뭐 이렇게 생각하고 있어요. Selalu terbuka apapun tawarannya dan memang ada dua tawaran juga walaupun bukan dari Indonesia tapi intinya Coach Shin lagi berusaha keras untuk persiapan yang matang sebenarnya. Oke. Dari klub manapun juga ya nanti siapapun klub yang akan 어느 클럽이든 approaching ya. 오면은 제안이 오면 뭐 MU sih belum ada. Belum mas MU. 메뉴에서 pasti. 메뉴에서 아직 메뉴에서 하자 연락. Belum pasti maksudnya MU belum ada. Sama kan gitu. belum. Ya, ini kan nggak nawar. MU Indonesia kan masih ada Ya, katanya juga. Madura United. Madura Madura United Madura ada. United. Tawarannya dari negara mana, Je? Kalau boleh tahu. Kenapa? Tawarannya dari negara mana? 어느 Dari 나라에 klub negara 지원하는지 좀 힌트. 아시아 국가. Wah, Dari negara Asia. Asia. Negara Asia. Oke, deket-deket sini berarti ya. Oke. Dekat sini Jepang juga jauh nanti. Iya. maksudnya masih di Asia. Masih Benua di Asia Asia. kan Ya. bener Iya, juga iya, sih iya, besar iya. soalnya Iya, berduanya ya. besar. Oke. Terus katanya juga Coach Shin sempat nonton pertandingan Persija ya katanya.
Gimana pendapatnya Coach Shin dengan Persija? 퍼시자 경기 보러 갔었을 때 좀 어떠셨는지. 퍼시자 좀 음. 경기나 여러 아 가지. 그냥 뭐 마음 편안하게 그냥 봤다고. 거기 이제 애기도 경기에 뛰고 있었고 리키도 뛰고 있었고 윗단 뭐 니도 뛰고 있었다 보니까 제자들 경기 뛰는 모습을 그냥 편안하게 그냥 지켜봤다고. Dengan tenangnya ya Coach Shin ya hadir ke stadium dan nonton aja maksudnya tanpa mikir apa-apa Oh, oke. dan senang ya melihat pemain-pemain ya Coach Shin waktu itu ya ada Rido Witan sama Ricky Kamboya sama Egi juga main. 이바르, ada 나파엘, Ivar juga, 조르디, Rafael, Jordi. 뭐 다 선수들. 그래도 내가 같이 했던 애들이 뛰고 있으니까 되게 눈길이 가고 좋았다고. Jadi memang senang melihatnya Iya. ya karena anak-anak Coach Shin juga bagaimana Iya. mereka bermain. Pemain-pemain timnas ya. Berarti emang datang ke sana untuk nonton ya, bukan untuk mikirin apa-apa gitu. 뭘 생각하러 간 게 아니라 그냥 경기를 그냥 편하게 경기 보러 갔고 betul. 초대받아서 가서. karena ada undangan juga. Iya. Jadi datang untuk nonton Untuk aja. nonton ya. Oh. Iya. Oke, berarti kita boleh dong nanya sama Coach Shin terakhir prediksi untuk juara Super League Indonesia. Coach Shin gimana? Tahu. Masa Kayaknya- tahu? kayaknya belum tahu. Coach Shin Kayaknya belum nggak- tahu. ngikutin nggak sih tadi? Tapi enggak ya, enggak Nah, nonton 아니, 뭐, Super Liga League Indonesia. Highlight. 1, 2, 3 뭐 누가 지금 Siapa tahu. 누가 우승할 것 같은지 뭐 대충 뭐 아세요? 대충? 1위 팀은 지금 반둥으로 알고 있고. Oh, Bandung, Persib Persib. Bandung. Oke. 2위가 자카르타로 아니야? Persija. 보르네오. 보르네오? Borneo, oh ya. 삼위가 Tahu berarti ya. 지금 퍼시자죠. Persis. 자카르타야. 보르시오가 많이 올라왔네. 보르네오 예. 일단 뭐 이런 분위기면 어제도 잠깐 그저께 반동 경기 봤는데 반동이 이런 분위기면 반동이 우승하지 않을까? 그런 vibes-nya Persib Bandung ya kayaknya karena 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu ya Coach Shin nonton juga sempat nonton pertandingan Bandung. Sepertinya ya juara Oh, Persib juara lagi. kalau berarti vibes-nya ya. begini. Ya. Oke. Oke. Thank you. Dan kita ada ini apa namanya? Ada ini dong. Tanda tangan lah. Tanda tangan. Pasti itu di Oh, belakang. iya. Ada di Oh, belakang iya. Anda. Boleh Anda bergerak ya sekalian Dengan ya. jersey yang baru. 대표팀 새로운 Kamera. 유니폼이래요. Oh, jersey ini. Iya. Oh, aku baru lihat. Iya. Emang? Apa bagus. Ini Timnas woi. musim Tahun ini. ini musim ini. Musim ini. Dia- Oh, lihatnya lama banget, Mas. Tapi banyak ini ya katanya. Apa? Banyak omongannya ya katanya. Iya. Nah, coba Coach Shin gimana? Mau lihat nggak jersey yang baru? Kayak mau Ada tanggapan mungkin? 나 주는가? 아니야. 사인 Ini bagaimana tanda tangan? kirain buat Coach Shin ini katanya. Ini mau di mana? Mau di mana ini ya? Sini Di- aku Tanda tangannya di sini. Ini harus tarik sih. Kayaknya harus dibantu ya. Iya, iya. Mau di sini nggak, Mas? Nggak boleh di Nah, sini kayaknya. iya, Iya, 안 돼요. 이거 Um, 좀만 들어서. Kang boleh bantuin? Ini mau digeser-geserin. Ada gelas satu itu. Oke. Nah. Ambil gelasnya. Iya. Nah. 안 밀릴 수도 있을 텐데. Sip. harus tarik sih. Ya, ini harus tarik. Yes. Mas duduk Mas, jangan nonton. Itu lewat sini, lewat Yang sini. besar. Bisa lewat sini. Lewat sini loh. 이게 왜 Nanti 검은색 bisa 안 하고 digeser. 왜 이색으로 했지? Sekaligus kita ngasih tahu juga buat 이게 mention-mennya 왜 검은색 안 semua. 하고 왜 이상하게 했어? Kok nggak pakai hitam ya? Kurang ini ya, harusnya hitam ya. Iya. Ya. Mail foto dong, Mail. Irum. 이름. Oh, Irum. Sintayong. Yes. Iya, 근데 harusnya ini pakai juga- hitam. Oh, ada dua. 검은색으로 해야 돼. Harusnya hitam sih. Hitam-hitam aja, Mail. Ya, ya. One more. Ini ada satu lagi. Yes. Mail. 이건 옛날 거네. Ini yang dulu punya. Nah, iya betul. Ah, ini yang saat Boleh itu. tolong dibantu ditarik ya. 이거 Banyak nonton. Bapaknya terkesima nih. Bentar, ini ada hitam 이것도 nggak? 왜 골드야? Ada hitam nggak? 아, 예, 예. Oh, nih. Cool. 이게 Oke, Hitam. ini lebih bagus. Sambil kita ngasih tahu juga buat mention-mennya Dibawa aja semua, juga. kalau pengen ngedapetin Nintendo Switch atau enggak PS5, silahkan langsung follow Oh, aja ya, good ini. Mention Sport FC di Yes. Instagram, nanti updatean di sana. Kalau mau ngedapetin Ini 500 ribu sih rupiah, silahkan 이거 다시 할까? langsung Oh. ditimpa aja boleh ya. Langsung aja clipper kita potongin, nanti yang paling banyak view-nya akan ngedapetin 500 ribu rupiah. Oke? 여기야? Jelek ditimpa sini aja Silahkan mendingan komen, versi like, kecil. subscribe, Ya kan? share. 짝기 여기다가 그냥 해주면 아, 여기? Ya. Nah, 이렇게. itu dia.
Nah, ini 2 kali nih. Dua Berarti kali. Harganya lebih mahal 2 kali. Betul, ini akan kita langsung lelang di Tokopedia. Yes. 2 kali nih. Dan hasil lelangnya akan disumbangkan ke anak yatim yaitu Yaitu saya. Nah, saya juga anak yatim. Saya juga. Bagi 3 dong. Saya juga. Lihatlah dan bukalah mata orang kuat hatimu. 이거 팔아서 orang 보여주나니까 어. 되게 나라고. Mael beli ini karena sekarang murah, parah banget, parah Jangan banget. sering bahas kayak Ini gitu. sekarang murah banget Oh ya? ini, murah banget. No comment. Karena Saya 1 tahun. Oh ya oke. Komen. ini kan di sono dia. Oh ini. No comment. Keren banget. Apa pendapatmu tentang jersey ini? Ada tuh kalau ada tanda tangan coach lah keren. Loh, kalau nggak ada? Juga. Dijebak. Oh, dijebak emang. 재미팀. 말이 많아요. 이 재질도 별로라고 막 하고. Coba komen-komen. 너무 심플한 거 아니야? Ini nanti nggak ditayangin ini coach. Nanti Ini nggak off the cam. 촬영 안 Jersey volley ini nggak ditayangin kan? Parah. Enggak, Bentar. tayangin nih. Kalau kayak gitu, mendingan kita closing dulu. Ah, Jadinya oke, oke. jelas ngomongnya. Oke, oke, Ya. oke. Terima kasih buat Mentionmania yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka like, subscribe atau enggak share dan juga komen biar Betul. rame komen-komennya ya. Benar, dan jangan lupa follow @mentionsportfc untuk mendapatkan PS5 atau Nintendo Switch setiap bulannya. Yap. Dan mengingatkan untuk para clipper-clipper untuk motong video yang ada kitanya ya, tentu Betul. saja, Iya, yang jelas. ada di tayangan ini, di tayangan Mention Sport, dan akan mendapatkan 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing 500.000 rupiah. Oke, kalau gitu kita semua pamit. Saya Randika Jamil. Saya Isrul Fariza. Natasha Germania, JJ dan juga Coach Shin pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah. Annyeong. Terima kasih ya. Terima kasih. Mansion Radio.